for covenant signing today, May 4, 2025. I will be your host. I am the Municipal Trial Court Interpreter of Bobon, Northern Samar, and I'm Claude Kit Angela J. Amores. I hope that everyone could be here, present, so that you could be able to hear the candidates' plan for our beloved province and probinsya sa Northern Samar. Sanglit kunta, magkasarayo kita nga mga ibabaw nun, nga nipaimugta, nga kita nga tanan, nagsusuporta para sa naton hinigugma nga probinsya. To formally start our program, we will now have our interfaith prayer to be led by our Muslim Imam Muslim Munsi Lambalawan, and our Catholic sister, Sister Remy Baldiviso MSPC, to lead our interfaith prayer so that we could be formally starting our program and proceed with the candidates forum. Tumayo tayo, manalangin tayo kay Allah, maging mapayapa ang ating eleksyon, parating na eleksyon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم تقبل أعمالنا صالحة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. O God, creator of the heavens and the universe, you are worthy of our praises. In you alone, we pray and submit ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here this afternoon for the Provincial Candidates Forum. Guide us in our thoughts and in our words, that we may always think and say for the good of our fellow human beings. Give us your wisdom and the grace that we may always seek the truth in all our actions, and we may respect everyone at all times. May our deep faith in you give us strength to act honestly and well in all matters before us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Kayang mag-ibig, kailas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan, ang ay di magdidinig, luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang
We can now take our seats. Thank you very much. So, we have already officially started our program. But to welcome us all and give the rationale for this 2025 Provincial Candidates Forum and also give you the insights on how this Candidates Forum will partake. For this morning, we would like to call the Diocesan PPCRV Priest Coordinator, Reverend Father Bartolome N. Baksal, for his opening remarks. A round of applause, ladies and gentlemen, please. Salamat sa naton MC. At aton higugmaon, tinahod nga Senior Obispo, Most Reverend Don Libuco, at aton Provincial Election Officer, Attorney Fidel Amakda, Police Lieutenant Colonel Harris Ribato, Police Community Development Affairs Unit Chief, Colonel Erickson Rosana, Deputy Brigade Commander, 803rd Brigade, representatives of election observers from the European Union who are here with us today, our PPCRB volunteers, the panel of reactors, ang mga opisyalis sa naton probensya sa Northern Samar, sugad man sa bungto sa naton hinigugmang Catarman, ang mga kaapi sa magkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno, labi na good and involved para sining nga tiarabot nga piniliay, ang COMELEC, ang naton mga peace officers, ang mga maestra nga magsiserve sa election, ug labi na good ang naton mga kandidato na aton hingyap na mag-attend sini nga aton Candidates Forum, sini nga tiarabot nga piniliay sa naton probinsya ug sa distrito, labaw sa nga tanan sa aton nga mga bumurutos, maupay nga adlaw, maupay nga kulop sa aton nga tanan. Ani kita yana sini nga sinusugad nga Candidates Forum pag-andam sa sinusugad sa PPCRB nga champ elections. Clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Inihingyap dirila sa simbahan, sa diocese ng Catarman, o sa PPCRB, kundi hingyap ininaton na tanan. Bisan pa nga niyan diri pa nakakabutos, sugad sa naton mga kabataan, o diri nakakabutos pa. Kaya ang pag-ilihel o pagbutang sa posisyon sin mga tao nga angay o dapat sa posisyon would spell the big difference between progress and stagnation or even deterioration of our province, our nation, or our society. The holding of a free, honest, peaceful, and credible election is of paramount importance for every existing and sustaining Republican democratic society such as ours, which we hold dear to us. It is the only way that the people can truly express its power and authority. For such power and authority, the bedrock of every democratic society must emanate truly from the people, by the people, and for the people. Indeed, this has been the dream for so long ago of many people throughout history from different parts of the world, not only in the Philippines, who have experienced oppression and abuses from the very people who were supposed to serve and protect them and must ensure the common good. Sa pagpatuman sining aton hingyap o ungara, ikinalilipay naton ang COMELEC mismo. May daginhimo nga mga resolution. Siyahan ang sinusugad na COMELEC Resolution 10946 nga ginpalusad santo naglabay nga piniliay, recently amended sini pala nga tuig 2025 nga naging resolution number 11104 nga ginyangaranan nga kontrabigay. Ngan ini-expanded ikaduha kaupod sini nga COMELEC resolution and guidelines against abuse of state resources. Sa tinuod la, ang diri panhatag o pagkarawat sa lapi kwarta panahon sa piniliay
diri ini imposible tumanon. Kay nahitabo ini sinpira nga mga lugar sa nakalabay nga barangay eleksyon. Mismo ang mga kandidato nagsarabot gud nga waray kanraman hahatag. Ngan ira gud ini gintuman. Ngan tinuod gud man makaruruyag ngan makalilipay ang naging resulta. Egin kalipay sa nga tanan labi na mismo sa mga kandidato nga waray paggagastos waray kauwat, waray nalugi. Ini nga hingyap naton nga maging malimpyo, matadong, eksakto, makahulugan. Ngan mamurayaw nga piniliay, aton ini nga naging titikangan sin pagkilala kung sino nga mga tao ang angay naton butusan. Nanon ira mga plataporma di gobyerno o bisan pan ira mga hingyap o ngara para sa kaupayan sa nga tanan sa naton bugos nga probinsya, diri la sin pipira nga mga tao. Sanglit, diri ko nahalabaon pa nga akon mga gihistorya. Damo nga salamat. Welcome to this Candidates Forum and signing a peace covenant for honest and peaceful 2025 midterm elections. Bendisyonan kunta kita sa makagarahom ng baluluyon ng Diyos. Thank you very much, Reverend Father Bartolome Paksal. Before we proceed with our program, I would like to ask for magarulak sa iyo dito guti ay nga pasensya for my voice because we have just finished our Diocesan Jubilee of Youth and I also have been hosting that event for 4 days. That's why po paas na paas ak. But still, because this is for our province and this is for God, I will be continuing to be your host for today. Now, to give us the few of their words and messages, we would like to request Attorney Fidel Amacna, the Provincial Election Officer of the Province of Northern Samar. A round of applause, ladies and gentlemen. Manang isusugat niya, waray ba ka mga kamot? The Most Reverend Noli C. Buko, the Bishop of Catarman, Colonel Erickson Rosana, the Deputy of the 83rd Brigade, Lieutenant Colonel Harris Ribato, Father Bartolome, Father Attorney Bart Baksal, the Diocesan PPCRV Priest Coordinator, Miss Almira Apelo, the Diocesan PPCRV Lay Coordinator, the candidates, the panel of reactors, all election stakeholders here present today. Magandang hapon po sa ating lahat. I'll just read my message in English because we also have, we would like to welcome also our European Union election vision missions. Welcome, Northern Samar. I commend the PPCRV's initiative to hold and organize this kind of activity. I am praying too that this will result in a consensus and intelligent choices this May 12, 2025. With the presence of social media today, activities like this can help voters discern who deserves their votes. I am one of the advocates of meritocracy in the government. I still believe that if meritocracy is applied in our elective positions, it will lead us to progress. In the East, meritocracy was rooted in Confucius, Mencius, and Zhuangzi. Meritocracy teaches that the purpose of government is to promote the well-being and virtue of the people. Hence, political power is wielded not based on noble blood, but on virtue and talent. Political leaders serve as role models and sage decision makers. And to do that,
they must be meritorious. The Eastern meritocratic tradition is largely concerned with governance. Yesterday or the other day, the civil service exam results came out. Our civil service examination was patterned after the imperial examinations that began in China. Passing these examination results to the grant of eligibility to enter the government service. Before then, entry into the state bureaucracy was mainly controlled via nepotism and aristocratic influence. Plato's meritocracy is also focused on governance. He said that managing a state is hard. It requires specific skills like bravery, sobriety, graciousness, and love of wisdom. These skills are not found among the common people or the wealthy. If political power were entrusted to them, the ship of state would run aground. Not to mention the sailors, democratically elected leaders are always squabbling. Only a true pilot, a philosopher, king, can safely guide the ship to its destination. Aristotle is concerned not just with political offices, but also with his theory of distributive justice. Justice for him is giving people what they deserve, and this happens when they are rewarded in proportion to their merit. Indeed, for Aristotle, this is not just correct, but obvious, that all men agree that what is just in distribution must be according to merit. In a meritocracy, there is a equal starting line, or to use another common athletic metaphor, a level playing field from which people compete for scarce social goods. That equal starting line, when coupled with merit-based distributive rule, provides a full theory of distributive justice. Meritocracy as a system is not just a philosophy, but a reality. Indeed, China's dramatic economic rise over the past 5 decades is inseparable from its meritocratic system. Singapore, too, has meritocratic model that has been a key tenet of its society. Meritocracy, particularly in the education system, has been their way of effectively developing talent to where it was most in need, especially for key leadership positions in government. Like Singapore, in South Korea, educational success equals socioeconomic status. South Koreans view education as the key to social mobility. Thus, maybe it is about time that the voting Filipino people use this standard for now. Charter change on this issue is still an elusive dream. But with our voices converted into votes, may the Nortihanon base their choices on the merits. Thank you and mabuhay po kayong lahat. And thank you very much, Attorney Fidel C. Amacna. So, another person will also be giving his message and his insights for the upcoming elections and for this 2025 Provincial Candidates Forum. So let's give a round of applause to Police Lieutenant Colonel Harris P. Ribato, the Police Community Development Affairs Chief. A round of applause, ladies and gentlemen. Kagluluya! Magandang araw po sa ating lahat. Isang taus-pusong pasasalamat
sa Parish Pastoral Council for the responsible voting. Hindi lamang pagkakaroon ng ganito mahalagang pagtitipon, kundi sa walang sawang pagtataguyod ng malinis, mapayapa at makabuluhang halalan. Ang forum na ito ay isang malinaw na patunay ng ating demokrasya ay buhay at nasa kamay ng bawat mamamayan. Ang kapangyarihan pumili ng karapat-dapat na mga pinuno. As the Chief of the Police Community Affairs Development Unit, I have honor to deliver this message on behalf of our Provincial Director, Police Colonel Sunny B. Umingan. We in the PNP stand firm in our role as protector of peace, security, and the democratic process. Our duty is to ensure that every voter, every candidate, and every citizen can participate in the election free from fear, intimidation, or violence. Ang pulisya ay hindi kakampi ni numan. Kami po ay hindi tagapagtanggol ng sinumang kandidato. Kami po ay tagapagtaguyod ng batas at kaayusan para sa bawat mamamayan. Ngayong eleksyon, inaanyayahan namin ang lahat, lalo na po kayong mga kandidato, na isabuhay ang diwa at tapat na paglilingkod at malinis na laban. Ang inyong pagiging bukas sa pagharap sa mamamayan sa pamamagitan ng forum na ito ay nagpapakita ng inyong kahandaan ay maging accountable at responsableng leader. To the fellow voters and the community members, maging mapanuri, huwag tayong magpadala sa paninira, maling impormasyon o takot. Gamitin natin ang ating boto bilang pinakapapangyarihang sandata ng tunay na pagbabago. Sa lahat ng ating mga kababayan, tandaan po natin, ang mapayapa at maayos na halalan ay hindi lamang responsibilidad ng PNP or AFP at ng PPCRB. Ito po ay tungkulin nating lahat. Sama-sama po natin panatilihin ang katahimikan at paggalang at pagkakaisa. In closing, we assure you that the Philippine National Police, under the leadership of our Provincial Director, is committed to upholding the values of professionalism, integrity, and impartiality. We will continue to work closely with the COMELEC, AFP, and other security forces, the PPCRB, and other stakeholders to ensure a safe and credible election. Maraming salamat po sa inyo, tiwalas at pagkakaisa. Nawa, ang halalang ito ay maging tunay na salamin ng kagustuhan ng taong bayan, malinis, mapayapa, at makatarungan. Mabuhay ang demokrasya, mabuhay ang mamayang Pilipino. Good afternoon po. Thank you very much, Sir Harris. Another message will also be given by Colonel Erickson V. Rosana, the Deputy Brigade Commander of the 803rd Brigade of Northern Samar. A round of applause, ladies and gentlemen. Maupay nga kulop sa atong tanan na good afternoon to everyone. The 803rd Brigade, Philippine Army, under Brigadier General Efren Morados, with all of our operating battalions. For the information, let me mention them one by one so that everyone will know. The 43rd Infantry Battalion deploys in the 1st District of Northern Samar to include the 6 municipalities and city
in Samar provinces. The 543 Engineering Battalion deploys in the island municipalities of Northern Samar. These are the San Antonio, Biri, Capul, and San Vicente. The 19th Infantry Battalion deploys from San Roque to some barangays in Catubig and Las Navas, to include the municipality of Silvino Lobos, Pambuhan, and Lawang. The 20th Infantry Battalion will be deployed in other barangays of Catubig and Las Navas. The 74th Infantry Battalion in Palapag and Mapanas. The 52nd Infantry Battalions in Gamay and Lapinig municipalities. And we have one battalion, the 4th Scout Ranger Battalions, will be the Division Quick Reaction Forces that can be deployed in any part of the region, Region 8 or Eastern Visayas. Sir, ma'am, all these forces, all these battalions, including the brigade, are mandated to do the election duties, to see to it that this coming election is secure and safe for everyone. As early as the start of the election period, the 803rd Brigade, as part of the Provincial Joint Peace and Security Control Center under the COMELEC, has made all the preparations, training, and coordination with other security forces, and of course the COMELEC in Northern Samar. We have done so much for the preparation of these incoming national local operations. We have conducted joint security checkpoint with the PNP, continue the clearing of some affected barangays, meaning affected barangay by the remaining communist terrorist group, and of course the early deployment of quick reaction forces in some of the municipalities here in Northern Samar, particularly the Lope de Vega and San Vicente, and also in Calbayog City and Santa Margarita in the Samar province. Ma'am, sir, rest assured that the 803rd Brigade is committed to do this mandated task and, of course, fully support the intent of this national local election 2025. Thank you, and again, maupay nga kulob sa atong nga tanan. Thank you very much, Colonel Erickson V. Rosana. Now, we will be proceeding to our peace and covenant signing. But why is it that peace covenant signing is a very important part in every election and being part of the PPCRV's Provincial Candidates Forum for Peace and Covenant Signing? Because this covenant signing, or their covenant that they're going to sign today, will be their promise to uphold the promise that they are going to uphold when they are serving the province when they won, when the people choose them. Pag nanalo sila o pag pinili sila ng mga tao, ito po yung mga promises na therefore magiging obligasyon nila sa ating lahat. Hindi lamang sa atin na mga mamamayan ng Northern Samar, diri la sa ato nga mga ibabaw nun, kundi para sa aton hinigugma nga ibabaw. I would like to request our candidates to please stand for the covenant signing and for the honest and peaceful 2022 election this 2025. Alayan kayo pagkatugbos. I would like you to raise your right hand and please repeat after me lang po. The Covenant for Honest and Peaceful Election 2025 of Northern Samar. We, the Northern Samar candidates, to the May 2025 elections, publicly commit ourselves
to a covenant for clean, honest, and accountable, and peaceful elections, guided by the principles of transparency and good governance. We recognize the need for change among our people in northern Samar and the whole Philippines. We are in search of meaningful, moral, and transformative political processes. We want a province and a nation where people can reach their dreams and the common good is promoted and upheld. We therefore enter into a covenant with each other in the presence of our witnesses, representatives of the church, government agencies, academe, civil society, media, and the youth and other sectors who are willing to work with us towards a good governance for Northern Samar. We shall maintain mutual respect for one another during the election. We will talk about our government platforms, but not about anything that will dishonor the humanity and the humanity of any fellow candidate. We shall promote a principled partisan politics by respecting the dignity and the conscience of voters, as well as their need for well-informed choices. We shall not resort to vote buying or its variations. We will condemn all forms of intimidation, violence, and misinterpretation. We shall always work for the common good. In all elections, there are winners and losers. If we win, we will fulfill our promises to the people of Northern Samar. We will not engage in any form of corruption. But if we lose, we will continue to work for the good of all. We will continue to work for the good of all and collaborate with the duly elected government officials in carrying out their duties to our people. We recognize that how our supporters and we conduct ourselves during the campaign and election period is indicative of how we shall conduct ourselves as public servants when we get elected. We call on our people to join in your crusade as we hold ourselves accountable to them. We are open in their support and challenges, for we accept that we do not have the monopoly of good ideas and ways of doing things. Finally, we humbly offer ourselves to God. We ask Lord Almighty to accompany us and show us the way in this journey of transformation that begins within ourselves. So help us God. Signed this 4th day of May 2025 at the Catarman Freedom Park, Covered Court,
Sacred Heart Plaza, Catarman, Northern Samar, Philippines, Northern Samar candidates for the May 2025 elections. Okay, so you may now take your seats and you may now sign. Round of applause. You may now sign the Covenant for Honest and Peaceful 2025 Northern Summer Elections. Do you have a copy of those? I would like to request one by one. So one by one, you will be signing the Covenant for Honest and Peaceful 2025 Northern Summer Elections, which is here in the right side of our venue. So, Sir Harlin Abayon, to please signify and sign in the Covenant for Honest and Peaceful Elections. And please mag-follow na lang po tayo. Good afternoon. We can follow for the signing. Mag-follow na lang po tayo. Miss Yin O, Uy, rather, Sir, I don't have the list of your attendance. Yes. Can I have please a copy of the attendance so that I could acknowledge everyone who is present to sign the covenant for this peaceful election? Please. So, already finished signing some. We would like to acknowledge our candidates who will be signing today. Those that are present, candidates for Congressman, Mr. Rod Del Valle, and for the candidate for for Governor who is present today, Attorney Harlin Abayon. The candidates for Vice Governor, we have Mr. Samuel Picardal. And also our candidates from the board members who are all present here today, Attorney Mark Cloma, together with Neil Hernandez, Jing Lyon, Alvin Salazar, Vic Zinson, Yen Uy, and the candidates for board member in the 2nd District, Mr. Elidio Acebar, Vic Caparoso, and another candidate for Congressman, Miss Roslyn Kapukian. So let's give them a round of applause. And after the candidates signed the covenant, we would like also to request the Diocesan Priest Coordinator of PPCRV, Reverend Father Bartolome N. Baksal, Mr. Toddy Honey, Provincial Chairman for NAMFREL, Police Colonel Sonny B. Omingan, the Acting Provincial Director, and Police Lieutenant Harris B. Ribato, Police Community Development Affairs Chief, and Colonel Erickson V. Rosana, and of course, Attorney Fidel Amakna, the Provincial Comelec Officer.
My bad po. I'm very sorry for one of the candidates because the signature was not seen here. We also have our another candidate for the board member for the second district. I'm sorry for not being able to recognize you, Mr. Oscar Ejercito. Um, The signing of the covenant for honest and peaceful 2025 Northern Summer elections has concluded. Now, we will be proceeding to our candidates forum. But before we proceed to our candidates forum, we will have first our draw lots for this candidates forum. I guess some of the positions don't need to have a draw lots because there are only one candidates who showed up. Example for our governor and vice governor. And I think for congressman, there are only one candidate who answered the call of the PPCRV and joined us here today. Therefore, I think we will be proceeding to the draw lots of our board members. PPCRV volunteers will be coming to your table so that they could conduct the draw lots. So while waiting for the draw lots, again, we are asking the people of Northern Samar, or Catarman rather, that are present here today, and those that can hear our announcement, you can proceed again here in Sacred Heart Plaza so that you could hear the candidates forum live. Before proceeding to the candidates forum, I will be first reading the mechanics of the candidates forum. These are the mechanics for the candidates forum. The first is the presentation of platform. Number one mechanic is, what platform do we want to hear? The organizers and the people would like to request the parties or candidates to present their stand on letter A, good governance, B, peace and order, C, environmental issues, Specifically, candidates may speak about health issues, extrajudicial killings, human rights issues, labor or agriculture, and international occurrences such as what's happening in the Ukraine and Russia may be also expounded by candidates. Definitely, each candidate may present the respective platforms aligned with the above cited social issues and concerns. What is the order of the presentation of the party or candidates? As what we have done earlier, yung draw lots, a representative of the party or the campaign manager from each party may be requested to draw lots during the registration, but we have done it
after the registration and during the program. If the parties or candidates fail to draw their lots, the ones who did so are given the priority, while the rest of the candidates will take turns in an alphabetical order during the program. Next frequently asked question is, how much time will each party or candidates given for their platform presentation? So each party or candidate will be given a definite length of time to make their presentation to the public after a brief introduction from the Master of Ceremonies of the program. A candidate for congressman and governor will each have 10 minutes for their presentation. A bell or buzzer will sound 3 times to signify the time start for the 10-minute period. And after the 9 minutes, the buzzer will ring again to inform the candidate that he or she has just 1 more minute to finish his or her presentation. Excuse me. The end of the 10-minute period will be indicated by a continuous ringing of bell and buzzer. The vice gubernatorial candidates will be given 8 minutes for their respective platform presentation. A bell or buzzer will sound 3 times to signify the time start of the 8-minute period for the vice gubernatorial candidate. After the 7 minutes, the bell or buzzer will sound continuously to inform the speaker that he or she has 1 more minute to finish his or her presentation. Candidates for the Sangguniang Panlalawigan will each have 5 minutes to present their platform of government. The bell or buzzer will ring 3 times to signal the start of the 5-minute presentation period. And after 4 minutes, the bell or buzzer will ring again to signal the speaker that he or she has only 1 minute left. The end of the 5-minute period will be indicated by a continuous sound of the bell or buzzer. Independent candidates shall also be given time as per their position. Time allocation to respond to a particular question. A particular candidate will be given 3 minutes to answer a question directed to him by either a member of the panel of the interrogators or coming from the public. Questions coming from the public shall first be evaluated by members of the PPCRV diocesan team before they are forwarded to the moderator. A party without any candidate for congressman and governor may designate one of their candidates in the lower position to present the party platform of government. The party representative will be given 5 minutes to present the government platform, but he or she will not be allowed to participate in the question and answer portion of the forum. Personal attacks, derogatory remarks, slander, defamation against another party or another candidate is strictly forbidden. The organizers reserve the right to mute or turn off the microphone if such unruly conduct happens. While somebody has the floor, the rest must observe proper courtesy. Candidates to any elective position who fail to register or signify his or her willingness to participate in the forum shall be automatically out of the program. Unless otherwise properly addressed by the moderator, nobody is allowed to talk nor share his or her ideas or comments while in the venue. During the forum,
no candidate will be allowed to show discourtesy towards the moderator or any member of the PPCRV diocesan team. Any attempt, gestures, remarks which aim to challenge and dishonor the neutrality of the host, the moderator, the timers, or the screening committee will not be tolerated. Our moderator will be Miss Nilfa A. Canyosa. Again, we are live today. Those that are not here present, dili mabaraka because we are live on YouTube and on Saturn. So ayun, we are live on YouTube and on Saturn kaya bisan diri makakadyan iba, makakabati ngan makakaimot kit gihapon sa Candidates Forum. And reminders to the public for your question, maagi iton sa aton screening committee and our interrogators will be reading your questions to the candidates. Again, yung mga pangutana, maagi po ito sa aton screening committee. Asa na naton screening committee? Kaway-kaway po, screening committee. Sa questions? Since we're not all here, why don't we extend the 5 minutes too short, I think, to every member of the board? For the PPCRV, we have a question from the candidate. So I would like to address it first. Father? Hello, I'm Oscar Ejercito, candidate for board member for the same district of Northern Samar. Since we are not all here, and we are given a very limited period of time, why don't we just give us a little extension? Instead of 5 minutes for every board member, I would like to suggest a little more than 5 minutes. Thank you. Okay. Has it been okay? Based on the okay sign of Reverend Father Baksal, so I think the motion has been approved. Follow-up question. Will it apply to the other candidates for governor, congressman? I mean the extension. As per mechanics for this candidates forum, ang congressmen allotted 10 minutes each. Ang governor, 10 minutes. Vice governor, kami 8 minutes. Sangguniang panalawagan, 5 minutes. As much as possible, we would like to stick to the given time, kay bangin magkulang kita oras. Pero ang request kanina sa sangguniang panalawigan, 5 to 6 or 7 minutes, okay na yon. Pero yung 10 minutes sa congressman, governor, and vice governor, we will stick to that time schedule. Thank you. Okay, I think the queries of our candidates has already been answered. I would like to request the registration team of the PPCRV to please give me the full attendance list for this candidates forum so that we could be starting our candidates forum and presentation. Okay, so I think we're all ready and our candidates are most eager to present their platforms, and now we will be starting our presentation of the platform. For our candidates for congressman, since there is only one candidate who showed up, wait lang, sa second district, pagsayo ko no sa district,
Pero anak ko din sa first district sa congressman si Rodel Valle Manla. Hay man attendance for second district. Adi si Roslyn Kapapian. Okay. So napabugot ni sir ang ano. Outing sa ila sir. So first district mo na. Okay, my bad because I haven't seen the signature of Ma'am Roslyn Capocyan. I am very sorry and that's on my end because hindi po kasi naka-encode sa bond paper and it was not printed. It was only written at the last page of this. So again, we will be starting for our candidates for congressman. Since we have for first and second district, we will be starting for the candidate on the first district and it will be followed by the candidate for the second district. So our timers are ready. Okay, so for our candidates, we have our timer committee here. They will be flashing a placards for your start and any other reminders while you are speaking for your platform. So again, ladies and gentlemen and people of Northern Samar and of the first district, we would like to present to you for his presentation of platform, our one and only candidate who appeared in front of you today, Mr. Rod Del Valle. A round of applause, ladies and gentlemen. Good morning, everyone. Good afternoon. I'm sorry. I've been sleeping. Is it okay for me to stay up here? You know, my height is too small. I think I would rather stay here one step so you can see me, all of you. Can I start now? Okay, thank you. My name is Rodolfo Del Valle. I was once a 3-term board member. And before I joined, I was a former Executive Assistant 5 of Ombudsman Desierto, Office of the Ombudsman. I was also the former Technical Assistant of Senator Alberto Romulo of the Senate of the Philippines, and also once a confidential assistant of Justice Conrado Limcauco of the Court of Appeals. Now, I am a farmer. Let me start with my platform. Actually, I have had only 4 letters, which is HEAL, H-E-A-L. You know, it's time to heal the wounds that we have here now. We have been suffering from poverty, from sometimes what we call as lack of attention. Heal means H is health. Our citizens of the province of Northern Samar needs some assistance from the government. We need some medical assistance, especially so on the poor people here. You know, it pains me to see some patients in the hospital lining up a long way. We lack doctors, nurses, and sometimes medicine. But let me also acknowledge the good thing that the governor has done. In our time, when I was board member, the hospital of Northern Samar was just a small one. But now it has expanded, but it still lacks some, needs some attention from the government. Now we also have the education, E. You know, in education, we're lagging behind. What also pains me here, when I was in the office of the district office of Northern Samar, they are only occupying a space owned by the elementary school. So they need to have their own space. They cannot move their own, things around here.
They do not own their own offices. We need to have one. That's why I even one time offered to donate a portion of land so that the district office of the Department of Education here can have its own office here in Northern Samar. Now, in terms of agriculture, I'm a farmer now. It pains me that we lack the knowledge, we lack the energy, we lack the education. You know, in the second district where my farm is located, it's very unfortunate that the farmers there still uses the primitive method of farming. In fact, ngayon, sa totoo lang, we lack the mechanization, which is very important. In Vietnam, where my son used to visit there, the price of rice is only 18 pesos. The premium rice is 22 pesos. It's very unfortunate that these people there study here in the Philippines. And yet we are importing rice from Vietnam. Maybe we can replicate what they are doing there, what these people are doing, and the program that these people are being done to the farmers of Vietnam, we can replicate it here. And I believe so. I think it can be done. It needs some leadership. It needs some efforts on the part of the government officials to perhaps encourage the farmers to do their part, not to be dependent on ayuda or any other form of assistance from the government. Let us wake up. Nowadays, I have had 7 hectares of rice land, but it's rotting there now. No more farmers because they have plenty of money from ayuda, from other assistance from the government. Let us do something to perhaps, instead of giving it directly to the recipients, we do something like livelihood. Improve the farming method here. The agriculture sector, really, we have 7,500 hectares in Catubig and Las Navas alone. And if it is developed, it can supply the needs of the whole of Eastern Visayas, not only Northern Samar, if fully mechanized and using the modern method of farming. Now we can also have this livelihood program. You know, when I was board member, I was the author of the so-called Northern Samar Investment Code. And that was intended to invite investors to come in. So that if we have investors, we have some companies here, it can employ a lot of people here. In fact, my youngest son, has just sent about 20 students to Japan for scholarship. It's, however, unfortunate that when they come back here to the province, they cannot use the knowledge that they have done, that they have attained in that place, considering that when they arrive here, when they come back here, still the old method of farming is being utilized. So kailangan po tayong magising sa katotohanan. Now, livelihood. The money given to some sectors of the society should in turn be used as a form of livelihood, not as a form of teaching these people to become beggars. I feel the pain. Because the moment they receive the money, the moment they receive the assistance from the government, it's not bad to give assistance to the needy, but it should be given for the purpose that it should not be only for one day. Remember the saying that if you give fish to a person, they eat fish for the day. But if you teach them how to fish, then they eat fish for a lifetime. And I wish to inform you also that in my candidacy there are attempts to offer me to withdraw
my case filed before the COMELEC. But I wish to inform you that my principle is not for sale. My dignity is not for sale. Thank you, and good afternoon. Thank you very much, Sir Rod Del Valle. So another candidate for the congressman, we would like to request Ma'am Rosaline Kapukyan to please state your case to the public. I like the rose. Thank you. In the absence, in the absence of a person who will introduce me, payagan niyo po akong buhatin ko ang aking sariling pangko for everybody to know how prepared I am or how qualified I am as your bosses sa Kongreso ng Distrito 2 ng Northern Samar. I decided to just be spontaneous in my message or in trying to present my platforms because of the advice of a newfound friend, a media man. Sabi niya, Ma'am, mas maganda po yung spontaneous kaysa sa binabasa. It means to say that the words are coming from your heart. And maybe it was, if you just read your message, maybe it was written by somebody else. So I will try my best to be spontaneous, pero ang gagawin po, Taglish, waray-waray, for everybody to understand. Doon po sa mga nasa inyong mga bahay, lahat po ng nararating nitong sound system and everybody else within the Sacred Heart Plaza, a pleasant afternoon to you all. Ako po si Rosaline Kapukyan, taga-Gamay. I'm 67 years old. At ako po'y tapos ng Bachelor of Science in Nursing. So I'm a nurse by profession. And ako po'y nakatapos po ng law. So ang tawag ko sa amin is Juris Doctor or Doctor of Laws. Yun ngayon yung ipinalabigay na pangalan. So graduate po ng law minus bar exams. Okay. I was sent by my husband to law school, and the explanation why I haven't took the bar and I did not, for once I took it, I did not succeed because I had 7 pregnancies. And my law proper, ay tinapos ko po in 7 years, in between my pregnancies. You can congratulate me on that. Of course, if I'm just joking. Okay. I want everyone to know na meron po akong baon. Meron po akong ipagmamalaki na mga natutunan ko simula maliit ako na mga Christian precepts at saka political precepts on democracy. Sa democracy po, ang paborito po, yung sinabi po ni former President Ramon Magsaysay, na sinabi po niya na those who have less in life should have more in law. At kay English, ita-translate. Okay. Kung sino ang mga kablasanon, maulugod ang pagpupunan, san balaod. Akon itong prinsipyo nga nahibaruan through my readings at saka sa obserbasyon ko nga dapat gudla tagan ang mga kablasanon kay mamaon siran mas madamo nga porsyento san atong komunidad diri po ang magyaman. Imagine the inverted triangle na nasa dulo yung mayayaman, nasa ilalim po yung mahihirap. Another precept po ng kay Pope Pius naman to sinabi. Ang sabi niya, the welfare of the people is the supreme law. Nano naman ini? Di unong naman ini sa mga kablasanon.
Nga ang welfare sa mga kablasanon, ang ira kamurayaw, ang ira kabutangan, mao ang ang kamurayaw sa mga kablasanon, mao ang pinakahataas nga still functioning po, pinakamahataas nga balaod. So with those two precepts, the third is, and I'm happy to hear that from Father Baksal, defined ito ni Abraham Lincoln na sabi niya, democracy is of the people, for the people, and by the people. By. So if we try to ask ourselves now, the present situation does not define democracy in its proper spelling. Because the word for becomes full. Democracy is now full the people. F-O-O-L. And of course, the other one is democracy is of the people. O-F. But now, sa nangyayari, sinasabi ng democracy is of the people. O-F-F. Okay, isa na lang. Democracy is by the people. Ay nako, ang spelling na ngayon ng by is B-U-Y. Namimili, binibili. Lalo na napakarampan po ng vote buying. Sad to say, that is now how we define democracy in Northern Samar. Pati na District 1. Ay, sorry, safe po bang magsabi? District 2. District 2 na lang. Baka hindi pwedeng mangapit bahay. Okay. With that, ang ano po ni Rosalinda, ang programs of government or plataforma, baka maubusan ako ng oras, bibilisan ko po, establishment of potable water system. Everywhere I go. Sa lahat, wala yatang nagsabi na maganda ang source of water nila. And imagine po, 80% of our body is water. And if you continue to give your body dirty water or unsafe water, saan tayo mapupunta? Hospital? Or saan pa? Dahil mapopoison tayo, ang ating katawan ay magiging basurahan ng maruming tubig. Okay. So, I want to emphasize this one, na water is life. Next, para matapos, farming and fishing must be modernized. Dahil ang halos majority or mas malaking porsyento ng mga nakatira sa Northern Samar District 2 ay mga ngisda at mga magsasaka. Pag sinabi nating magsasaka, umaasa lang po sila sa huli nilang isda to support their families. At ito naman yung nangyayari. Yung traditional na kalabaw at ulan. What happens? The kalabaw is low. And the ulan is confusing. Hindi na ang ulan dumarating pag-amihan. Ang ulan dumarating anytime. Nakakalito, pati mga farmers natin nalilito na. At ang pinakamasaklap, ang tubig ay hindi na para sa pag-uma, kundi para sa baha. Oh my God. Baha na. Hindi na lang para tulungan mga magsasaka. Sana, sa halip na makatulong, sinisira o nasisira yung mga pananim na palay. Okay? So, dapat ma-modernize na po. Kinakailangan po, ma-included po ni Congressman Roslyn Capocchian ang social legislation na magfo-focus on the modernization of farming and fishing. Pag maganda ng kita ng mga fishermen at mga magsasaka, magiging robust na rin ang iba ang negosyo ng kanyang kapitbahay or within the community. Dahil bibilhin na ang mga paninda, ipapatronize na ang mga products dahil medyo angat na sa buhay si magsasaka at si mangingisda. At tataas ang level or standard of living ng mga magsasaka. Just like doon sa Northern Luzon, na I know people in Northern Samar are already dreaming for these same benefits that those farmers are enjoying way up
sa Northern Luzon. Magagaling po doon ang mga magsasaka. Medyo angat sa buhay. Magaganda ang kanilang mga tirahan at komportable din ang mga buhay. Okay. Next po, wag po sanang mag-ring. Opo, holistic po, holistic health services or holistic healthcare program. I mentioned here a very important a very important social legislation which I will try to introduce first day of my term. Yung pagkakaroon po ng municipal or barangay psychologist. Why? Kasi po, ang tinitreat lang po ng ating mga doctors, if ever they have doctors, kulang na nga eh. Ang tinitreat lang ay physical ailments, but not tungkol sa emotional or mental ailments. Okay. So, with that, holistic and good governance, of course, the good governance that I'm saying is for us to come up with implementing guidelines. Isa na lang, di ba? Isang ring. Implementing guidelines for the laws to be implemented sa tamang pamamaraan and prioritization of akmang mga proyekto na kailangan sa sitwasyon ngayon po. Salamat po and have a pleasant day. Kumano mababasa. And thank you very much, our candidate for Congresswoman, Ma'am Roslyn Kapukyan. We will now be proceeding to our candidates for governor. Unfortunately for the congressman, Mr. Nico Raul Dasa and Mr. Edwin Ongchuan is not around. Therefore, they will not be given a chance to present their platform. And for our candidates for governor, again, only one is present today, and the time will be given to Mr. Harlin Abayon. A round of applause, ladies and gentlemen. Di na mangmalatag sa iyo nga tanan kay sayang na iton sa oras. Okay ba? Pasaluan lak sa iyo nga di ko lak manghimulatag sa iyo. Okay? Kay 10 minutos lang gihatag sa akin to present my program of government. Okay ba? MC? Oh. Okay ka no? So, while nag-object nila, so okay. Okay. Karuyag ko lang ipasabot, nga di kunta akya na ma-attender. Kay nano, di ak ma-attender because na-attender ak, kay suratan ak sa PCCRB, oh. Adi ang surat. Okay? This is my exhibit. Okay? And then, I responded. Ang content ako nila ipabasa sa PCCRB. Ang content in response to this letter, ako liwat ging suratan nga di na kunta ak ma-attender kaysa una nga people's invitation sang brigade, sang Kumilik o sa kaniniang PNP dito sa Plaza, dito sa kampo sa PNP at tumanggani ining mga kanto ini siya eh. Kanang mga kaniyang army nga commander o ang sa Kumilik o si commander po sa provincial commander sa police. Okay? So di na utak ma-attender. Kaysa primero nga imbitar, mismo ang Kumilik, wala si Harris, nga akong pangontra sa politika, wala dito ma-attender. So, yan na, out of respect sa nang imbitar sa akon, nga ako maninisangkay, si Father Bartolome, kay baro naman ka, di lang na ako ihilwas na. Okay? Baksal, ako na lang ihilwas. Ako inisangkay. Out of respect sa among pagkaamigo, gibaton ko siya sine. Okay?
ako siyang gipangutana nga, can you assure nga ang akong panguntra makade? Oh, nano ang baton? Ako, pabatonon ko niya akong staff. Kaya siya man ang nagpaluap. Kaya basi di ka magsiring nga ako buwaon. Hello, good afternoon po, Chief of Staff of Attorney Herlin Abayon. So, probably by technical issues sa internet connectivity and other reasons, baka hindi nila na-receive an letter. However, kinabukasan, after ko send an letter, nag-follow up call po through the PPCRV lay coordinator, Miss Ma'am. Good afternoon po, Ma'am Almira Apelo. So yun, according to Ma'am Almira Apelo, nag-confirm naman po yung yung sa kabila. However, ngayon hindi po dumating. Hindi po nagsidatingan. Yun lang po. So, ang karuyag singon, gi-confirm ni, nanong nga ron? Ni Almira Apilo, nga wala gani sila magkakita si Harris. Nakasabot na kam. So, ako, presental ko lang ini, nga ako, kay ngano nga di kontak matender. Oh, sumatanta kam liwat. May meeting pa ako sa aga, alas 6 pa, dito na ako sa Pambuhan. Gikan sa Pambuhan, wa gani ako makapamahaw, kay ako, wa ko una sa akong pagpamahaw, giuna na ko ang pamulitika nga kampanya. Kay tiabot na eh. Di ba? Pizza 12 ang eleksyon. So magnikamot kit. Kaya wala man gani ang kwarta. So ako kung i-explica rito sa akong mga leader, nga ako nagdalaga na tungod la sa prinsipyo. Okay? Ang Partido Aksyon Demokratiko, nga unahan pag-organize ni Raul Roco nagtindog sa reforma sa parte sa eleksyon. So, ang akong tugbusan liwat nga Aksyon Demokratiko, ang among platform of government, very simple. Okay? Okay. Sumatanda kam. Okay. Ang akong prinsipyo nga akong gitugbusan din sa Partido Aksyon Demokratiko, simple la. Okay? Vice, kaya naka-memorize ka man, hala, nano ang atong platform of government. Kaya ako, siya, naka-memorize ini si Vice, pero ako naka-memorize ka na, ako lang ipa-recite ini si Vice, kaya tingali, wa po din pa nakahibaro. So, karon sigurado na nakahibaro gud si Vice. Aksyon Demokratiko, team pagbabago, una ang tao. Okay? Katutanan niya akong gitik out sa pag-take out nato sa katutanan nga programa, mao ito ang akong programa nga akong gitik-utan. So, simple na kayo, huwag ko mag-refuse yun. Sira, ang akong pangontra, abot lang, ug nakauyon bablot siya sa iyo gipang lista dito sa atong MC. Uy, pamati. Oh, nakauyon ka. Nakauyon ka, dire. Wala. Kaya kinalan, makauyon ka, God. Kaya nga hindi ka man makauyon, kaya ikaw magani nagkuhan din nga mag-take-out. So, katong akong pag-take-out, nakauyon ko ato tanan nga mga istorya sa atong MC. Kay mao iton ang amo programa. Okay? So, di na ako maghinalaba. Kay tingali, di man nagkaruyag nga magbida-bida didi. Nga wala man akong paguntra. So, di na hinalaba pa. Kay, actually, masiring na nga si Abayon, nagyaw-yaw na la, kay wala man iya panguntra. I want nga siya na adi kunta kay basi magdiskusyon kit sa atong platform of government. Pero sayo la ang akong iyaw-yaw. Okay? Ako, nagdalagan pagka-gobernador. Apisan sa akong edad, ngayon na, nga Mayo 10, okay? Mayo 10 ha? Pero nakadlaw, gikan niya na, ang Mayo 10. Di ba? Yan na, nano ba ito niya nga pizza? 4.
6 days na la nga mag-75 na ang akong edad. Pero ako nahagitak sa pagkandidato, isip nga gobernador tungod sa mga hangyo sa akon sa tanan ng mga Nortehanon nga akong makakila. So, gipadalagan ak nila nga bisan wala ka kwarta, dalaga na la kay kami masuportar sa imo. Okay? Karon katong mga tao nagpadalagan sa ako, kung di ka niyak makadaog sini nga eleksyon, mga buwaon day iton sila. Okay? So kay kinahanglan ako silang gisuwayan sa paghagit nila nga kinahanglan mabulig sila. Na nagtadyo ba sila sa akon, mao ito nga hagitak pagpadalagan pagka gobernador kay gikinahanglan nila kuno ang akong gihimo sa pagka-gobernador nga akong ibalik kung ako gihapon mapili pagka-gobernador. So ako silang giingnan, wala kwarta, pero gisiyan man nagtintal, kaya ako natintal liwatak, kaya ako politiko. Okay? So, ako gisuwayan ang mga tao sa ilang gipanghambog sa ako nga madaog kuno ak bisan wala ak kwarta. Okay? Mao ito nga nahagit ak pagdalagan kay wala magud ak kwarta. Pobre man ak nga politiko. Dili man ak di na lang makig istorya pa kontra sa iba kay sila nakaibaro naman diwat siton. Sila na ang mag istorya sa ilang konsyensya ug tama ba ini nga manghatag kami og kwarta yan na nga eleksyon. Okay? Okay. Nakasabot na mo. Kamo mga audience, dili kini sa taga PCCRB. Kay mao pud nila ini tumong og tinguha. Kamo mga audience, nakasabot ta ka? Ha? O hala. Kamo kay nakasabot naman kam. Nakasabot na liwat kam nga nidalaga na apisar nga wala kwarta ug apisar sa akong edad. Kaya ako politiko man, nadalaga na pagkagobernador, kay base ako silang suwayan kung ungod ba ang ilang gipang istorya sa ako. Kamu dide, makarawat kang kwarta o dire? Mga pa ito, magkutanak diretsyo sa iyo. Ha? Makarawat ka mo dire? O, tanawa? Nasiring dire, karon nagbali na liwat na ninyo huna, makarawat kam, so wala gud kam pagkulo. Oh, matapos na kay may oras naman, nag-ring naman din sige, matuko na laak, di na laak magpadayon sa akong pag-istorya sa iyo. Okay? Salamat! Thank you very much, or should I say, daghang salamat kay Bisdak Manggod si Mr. Harlin Abayon. Okay, now we will now be proceeding for the platform presentation for our candidates for Vice Governor. Since we only have one Vice Governor who is present here today, Mr. Clarence Dato will no longer present his platform for the audience. But let's give a hand to our Vice Governor who answered the call of the PPCRV, Mr. Samuel Picardal, for the presentation of his platform of government. Thank you. Unasan nga tanan akon panumalatag san mahal nga makagarahom ug san aton mahal nga obispo si Bishop Buko, the men in uniforms and the academe labor and so on. Ako si Samuel Sam Picardal, registered phlebotomist, a Juris Doctor, graduar ako sa kurso nga abogasiya. Waray ako ipapahamtang sa iyo nga daramo nga platform of governments kay diri pa man ako nalingkod. Pero ana akong mensahe, a message of unity. Ano? A covenant by the people, witnessed by the God. So nagdalagan ako pagka busy gobernador, kin-accept ko ang challenge pagdalagan kay karuyag ko mabuhi ang espiritu sa demokrasya sa Northern Samar. Nga ni kaduha nga akon mensahe, karuyag ko kunta since the nation and the province in particular is politically disunited, divided, politically divided and morally disunited, since all of us
are crying for change, na akon man na adman nga the clamors of peoples for change ay hataas na enduro pagkaurusa kita. So ang pagbabago diri sa amon magtikang nga mga politiko. So dapat magtitikang san aton mga kalugaringon. Ang sugad pa ni St. Peter sa reading sa Acts of the Apostles, I must rather obey the God's command, the God's law rather than a man. So, kung aton la itong susundon, kasi I believe na dapat kita nagsusunod sa divine law para makasunod kit sa balaod sa tao. Unahon ta iton nga divine law. And what are those divine laws? So, nagkukuri kita, ada kita sin darkness, kay nadiri man kita sin kasusunan. Ano? So, sino ba ang mga tao nga adto sa darkness? Nadiri sin kasusunan. Those are people nga naghihimo sin karatan. So, sa commemorate ang life ni Jesus Christ as being the light of the world, mensahe ko sa iyo nga challenge Northern Samar, maging light kita nga da sang Ginoo, ngan maging suna kita sang kadatagsa, kunaruyag kit sin pagbabago. Ang bagaw pa ni San Pablo, maging bukasyon ta sa kadatagsa, ang pagbulig sa kadatagsa. Sumao kay may kakurian, kay disunited kit politically. Kay nano kay disunited kit politically. Nga bisan ang magburugto, nagigiburubingkil politika. I am very sad by that. Kay Kristiyano kita nga katilingban, dapat nagkakarsarayo kita. Dapat ang pagigugma ngan sa unity, adi saat. An eleksyon sa ulay itong kaadlaw. Pagpakita tala iton, nga nagsusunod kit sa democratic processes, the rights of suffrage. So aton iton exercise, the rights of suffrage. If you are really crying for change, tikang ita sa aton mga kalugaringon an pagbabago. Maging suna kita sa Northern Samar sa kadatagsa. Kay sino anato mga primero uno nga pangontra? An aton mga kalugaringon. Nagkukuri kita dara sa aton mga worldly desire. No? That's why ang kakurian nagpapasigi. So ginayat ko kam nga tanan, kita nga tanan, ngayon na basis iton nga covenant nga aton ginpirmahan, maging testigos ta ang Diyos sa ato nga tanan mga kandidato, sa ato tatanan nga Nortehanon, tumanon ta ito nga covenant. Diri la covenant sa luyusan PPCRB, sa luyusan COMELEC, sa Army and sa PNP, but a covenant by God. Diba? Sang ginsugad ni Jesucristo ang kanyang mga apostoles, ginhatag niya ang kalis, karauta, ngan inuman niyo ini, kay mao ini ang tipan. So, nagsusugo biblically, nagsusumat sa ato ang Diyos, biblically. Ano? Nga ikukunikta sa naton political lives, ginga-guide kit san makagrahom perme. Pero diri man kita na mamati. So I challenge you all, including myself, to take the challenge for change, gawas sang kasisidman, kadto sa kasusunan. Ang bagaw pa ni Pope Francis, be courageous. Take the rest. Go to periphery. Go to the outer limit. Northern Samar, go to the outer limit. Ayaw kita pagpapriso sin usala nga box. Igpamtangtaan naton katungod. Pagpili kung sino ano ginaabat nga magtutuman san sinusugad ta nga pagbabago. So, sa katangpusan, kunta mga hinigugma ko nga Nortehanon, magkamay-ada kita covenant sa Ginoo,
nga mahipapasarot ang adto sa masunod nga henerasyon nga kita naging armas, naging susgaranan nga nagkamayada kita sin pagbabago. Tikang san aton mga kalugaringon. So yan na nga Mayo 12, 2025, magkamayada kita sin sinusugad pa nga honest, patas, mamurayaw nga eleksyon, nga pag-exercise sa naton mga katungod. Salamat ngan maupay nga kulop probinsya sa Norte San Samar. Sakto. Before we proceed to our next candidate, the PPCRV would like to refute the statement of Mr. Harlin Abayon that the other candidates, especially Harris Ong Chuan, that confirmed with the PPCRV, waray po mag-confirm si Harris Ong Chuan through his secretary nga ma-attend siya sini nga aton yana candidates forum. Alagad kanina nagtawag lugod ang sekretarya niya nga nagsugad nga diri maka-attend tungod nga adto pa yana si Harris kuno sa Manila. Again, the PPCRV would like to refute the statement of Mr. Harlin Abayon that Harris Ong Chuan confirmed his attendance for this candidates forum. Now, for the Vice Governor, that was Mr. Samuel Picardal, and Clarice Dato is not signified to attend today. That's why he will no longer be given a chance to plead his case and as a candidate for Vice Governor. Now we will be proceeding to the candidates for board member. Since earlier in this program, they have conducted their draw lots, and the list goes this way. The first to speak is Mark Loma, Mr. Mark Loma, followed by Vic Caparoso, Vic Singson, Elejo Asibar, Oscar Ejercito, Alvin Salazar, Yen Uy, Jing Lion, and last but definitely not the least is Mr. Neil Hernandez. Now to start the candidates forum for our board members, we'd like Okay, since we have a latecomer, better late but never present, so Mr. Alvin Lambino, if I'm not mistaken. Randy Lambino. Mr. Randy Lambino has arrived and will be the last to speak for his platform since the rules and the mechanics that I have read earlier provides that he will be speaking last. So first is Mr. Mark Cloma to present his platform of government. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan. Ako si Attorney Mark D. Cloma, Catarman N. Oo, kung pangutanan anak niyo kung hain dapit sa Catarman, didi aksin ni anak kadapit didi sa Barangay Kasoy. Inila didi nga loyo nga kalye, Jits del Pilar Street. Barangay Kasoy, didi anak ka, didi katubo, didi kadako. Inasawa anak, ako asawa Catarman N liwat, si Attorney Melissa D. Cloma, abogada da sa RTC, nagtatrabaho yan sa Office of the Clerk of Court, OCC. Siya nga Certified Public Accountant. Tapos mayroon kami tulong nga kabataan. Anyway, bangin maubusan sa oras, kanong ko dayo na kandide ginaaro sa organizer, bago lang sa organizer, what platform do we want to hear? The organizers would like to request the party's candidates to present their stand on good governance, peace and order, tapos environmental issues. Sayo lang sini ako masusugad nga stand. Ako sini stand, serbisyo nga may gugma. Oo. Kay nano kay gugma. Gugma, kay agugma, Ginoo ito siya, Ginoo. Oo. At ito sa Bible, 1 Corinthians 13, 4-7. At ito na definition sa love. Ito, love is patient, love is kind. Mga ito.
So kung mawin niya iyo giya, sa iyo pag-service sa iyo kasi tao, diri ka mahuwara, diri ka mangurakot, diri ka kukuha kunano, di ka matitimtaran sa karatan. Masunod kam sa rules. Mga sadsiton ba, adating. So, in the context of good governance, service with love, kung ito siya, compassionate. Compassionate in a sense nga, may compassion siya sa ikasitawo. Nano ba compassionate? May malasakit. Mayon malasakit. Maaram siya mag-imod kung ano siya problema nga siya katawo. Kung halimbawa, may sakit, kung ano, may compassion siya. Ready siya pagbulig. Sa amo kasi nga parte, mga legislators kami, local legislators, so pinagiton sa mga provincial ordinances, resolutions. Tapos maaraw kay, wala pa wala kay Leher, sinsiton, abot kung may pondo iton. Para haratag siton nga mga nanginanglan sa tao, health, di ba? Ito, health assistance, basta siton, di ba? Tapos, na pa ba? Dapat people-centered. People-centered, oh. So, unahon, ato, ikasitawo. Unahon sira. Dire, unahon, kami nga mga nailihir sa posisyon as board member. Unahon muna, mamamati kami. Sa mo kasi sa sa abogasiya, sa law practice, may ito ng training. Labi ako, private practitioner, Pag mayon siya, nakadto nga, nag-aro legal advice, clients, weton, kipapamatihan ko na problema. Tapos, kauman ko pagpamatihan sa problema, maunak siya nagre-research. Direk basta-basta nga, nagkukuhan, nag-advise, basta-basta lang. Kung maaramak, matik, advice, kung automatic. Kasi, di ba, wide ba na coverage sa balaod? May mga kaso nga, dire ito, automatic, kabisado mo, bisan yung kadalang idea, kung lang ito, dire ko dito nagsakto. Ako, reluctant ako siton hambog-hambog nga, masuwadak nga, maini dapat tayo mo, maini. Kung dire ako sigurado, or tala na ako kuhan, ginpapabalik ko. Jadi ako siya, balik na lang kay mag-research ako na. Ito na ako, datingan, ito na ako approach. Nang umatik muna sa tao kung ano kan problema. Now, kung ako tatagan niyo dyan sa council, sa sangguniang panlalawigan, so nag-approach. Halimbawa, labor, mangutana ka sa, nano man ay mo kuhan authority sa labor. Siyempre, pamangutan ako ka muna. Ibabalik kayo nano yung problema. Diba? Kaya di man ako laborer. Iba man na ako field. So, pamangutan ako ka, tapos, dakmaram kung ano sito nakuhan dito sa sangkunian, kung may mga technical working group. Yaon ito. So, sira sito ng mga experts. So, ngayon ito. Mapaugop kit sito. Tapos, base sa kanra rekomendasyon, magkakam up kit ordinances, resolutions, regulations. May ito na, kuhan. May ito naka-approach. Tapos bilang giya sa framework sa good governance, sa service with love, dapat efficient. Efficient in the sense na, pag sinabing efficient, ito wala karag. Diba? Wala karag na pagtrabaho, parang fluorescent. Fluorescent sa, mga lights, diba? Efficient. Ito, warang wastage. Tapos, ano pa? Sustainable. Mga susunod na dating, nabasin niya, nauran. Accountable. Tapos transparent. Transparent dapat kami nga mga, nga mga mailihir sa mga elected positions, di ba? Dapat, kung mayon proyekto, klarado. Tikang sa proseso, nga sa resulta, nga pag-implementar, klarado, transparent.
tapos accountable para kung nano sila, kami sito na may mga pananagutan. May ito nakaragsig nun sinsiton. Tapos sa ikadua, ini nga, ginsusugad nga, nano ini nga, peace and order, ano? Peace and order, peace and order, nano is stand. In connection sa service with love, dapat bayaw niton mutual understanding, tapos respect, mutual respect, understanding, tapos forgiveness. Oo. Maula ito na imo pinaka-guide sa kuan, pag magkuang ka, para makakuan na tao, may ganyar, pag wala na? Time's up. Oy, sorry. Thank you very much, Mr. Mark Loma. Next to present his platform of government. Pasensya na po kam, kay medyo nauran. Gabay na lang po, kit mo na diri magkasakit mo na. We would like to request Mr. Vic Caparroso to present his platform of government for the time allotted. Hello. Mupay nga kulop sa iyong tanan. Ako po si Vic Caparroso. I work in the banking and finance sector for more than 30 years. No? Mga ikasiguro nortehanon, pero nalakad law, magdidesisyon na kita kung sino naton pipilion ang mga bagong leaders sa naton probinsya, labi na sa segundo distrito. Ang grupo sa team pagbabago unang tao sa aksyon demokratiko is offering a chance of transformative leadership sa naton Kapitolyo at sa mga bungto na mayroon kami kandidato. Mayroon kami, nawara na, singklaro nga mga programa. Ano? Wait, nawara, dali lang. Hello. May kami mga klaro nga program based on employment generation. Sus, manitaw kayo na ba ito? Anyway, sorry i-post ka lang sa social media. Sorry. Nabura. Hindi kadlaton. Anyway, another program is based on employment generation, primarily focused on sectors agriculture, sa tourism, fisheries sector, given funding support sa naton Kapitolyo, sa naton mga national agencies, sugad sa Department of Agriculture, Fishery, before Department of Tourism, and many others. Ano? So, maiton. Usasan programa nga akong tatrabahoon, if ever given a chance to work sa Sangguniang Panlaliwigan, is to institutionalize ang dating nga programa ni Governor Abayon, ang isusugan na Tambulig Program. Ini nga Tambulig Program will focus on primarily una sa healthcare services. Labi na aton mga may critical nga sakit. Kaysa ako paglibuton, especially sa mga area sa Las Navas, Mapana, sa Garayong area, kadamo sa mga may sakit nga diri na dadara sa ospital. Kay waray bulong, waray pamarasay. Ano? This Tambulig program will take care of it, everything, especially aton mga 32 na critical illnesses nga aton permi apektuhan sa atong panlawas, especially cancer, cardiovascular disease, respiratory ailments, sa atay, and so forth, ano? So, we will study sini kung peraan kaya punduhan sa gobyerno, but based sa amon pag-irisura kami mga kandidato sa 2nd District, we come up with a figure of initial funding na 10 million plus 1 million each for the 24 municipalities.
So dako ini nga pondo may mabulig sa aton panlawas. Okay? So meton. Then about food security, insuway kanina ni Congressman Rodel Wally about sa aton sektor sa agrikultura. Sobra ini ka-neglected sinpera na ka-gobyerno dito sa atong probinsya. So, we will, first 100 days ni Governor Abayon, we will launch a full farm mechanization program, adopting new technology sa pag-uma, especially ang mga makayons in rice transplanter, rice harvester, new hand tractors, kaya na makuri ang mga parag tanom, kinagbiyayag sa nabas, kadamo sa nagkakududot ng mga anihon. Kaya naman sa mga farmers, wala nag-aani. So, given the rice harvester, dako ini nga factor, this will boost an income sa naton parag-uma. With regards sa rice production, ang problema sa paray na kay kabarato sa naton paray, 14-13 na lang kilo. So, himo na mo what Iloilo government did is to provide price support structure sa naton paray. Para base sa amon study, di man malulugi ang mga millers, mga rice traders, dapat ang presyo sa paray di mahabubo sa 20 pesos ang kilo. Kung di pubalit ang mga rice traders sa ating probinsya sa 20 pesos ang kilo, ang kapitulyo ang mapalit, kami mag-store, kami magbubulad, kami magpapamalino, then we will sell it at market price. So, dako ining abulig sa aton parag-uma. May ton. Then, we will also institute cash for work program, tunay nga cash for work program. Nga, instead nga, ayuda, igahatag, tatrabaho nini sa mga tao, sa mga tanan nga LGUs, sa mga tanang barangays. We will ask for them a program of work, focus sa community beautification, cleanliness, solid waste management, and maintenance of locally funded ng mga public infra. So, magkakupay na ito mga bungto, we will have tourism-oriented mga bungto. This will create jobs right across sectors sa naton mga barangay. Then, yun pa, lahat dito sa Pasipiko, ang sa usang problema, ang pamaras. Would you believe nga nawawara nga taxes sa quarry is around 200 million. Papakusugon na mo ang PPMRB to make sure that taxes nasulod sa bungto, nasulod sa kapitulo, kaya na bisan piso sa bungto sa palapag wala nasulod. So your guess is good at mine kung din ini nakadto nga nawawara nga 200 million a year. Dako kung tayo nga bulig sa bungtos ng palapag ng ato mga bangong tuluwat nga may source and quarry. Okay, sige, salamat. Thank you very much, Mr. Vic Caparoso. And to follow Mr. Vic Caparoso, we also have Mr. Vic Singson to present his platform of government. Salamat sa naton MC. Unang kinsunda kon maglata, Vic. Ikaduha, Vic. Ako na iton. So kung tumugbusak dito sumayroong hindi ak niyo maimod. Ako po si Board Member Vic Singson. Real name is Victorio Merino Singson. My track record are I'm a former barangay captain serving for 13 years from 1997 to 2010. Didi sa bungto sa Catarman, Barangay JP Rizal. Pinaagi san pagtapod, ginhimuak san 55 barangays nira bilang Liga, Municipal Liga President. During my stint as the ABC President ex-officio member of the Sangguniang Bayan of sa Catarman, naging chairman sa PLEB, People's Law Enforcement Board. So, mao ini ang nag-hear sa mga cases, complaint against sa mga kasangkayan nga kapulisan. So, nagpadayon na akong serbisyo ni ngadto sa Sanggunian, Panalawigan, presente
yan na nga membro sa Sangguniang Panlawigan sa probinsya sa Norte San Samar. Mga kasangkayan, binati nato with due respect sa naton mga ikasi kandidato. Sa ako pagtanaw, pare-parehas manla ang amon mga programa. Agrikultura, peace and order, education, health, pero etc. Pero iba-iba la ang amon magiging approach o pamaagi depende sa administrasyon. Well, in line with the programs, priority programs of our governor, and aton incumbent governor si Edwin Marino Chuan, in partnership with Congressman Puldasa, ang aton programa ni Gobernador Anmao an Northern Samar, Marigon, Mainuswagon, ngan malipayon nga probinsya sa ato lalawigan. Makasangkayan, bangin mangutana kam nanugod ang trabaho sa nusa nga board member. Diri gud ako magsasaad sin mga damo nga proyekto infrastruktura kay imposible san sayo nga board member makasaad sin evacuation center, farm to market road, eskwelahan, infra or nano pa. Kay under the local government code, ang trabaho sa board member is legislative in nature. To pass resolution and approve ordinances. Pag-review sa mga municipal ordinances, supplemental budget, EIPs, ug iba pa nga mga ginaprobaran sa naton mga munisipyo, 24 municipalities sa naton bungto. Kay kung ano sa nga board member representing sa first district, diri man la purely first district la an amon gin papanginano o nag-aktibar sa dito sa Junta Provincial, kundi ang bugos nga lalawigan. Now, with the align with the program sa naton present administration na naton Gobernador Edwin Onchuan, may mga balaod noon nga nakakaabot sa naton opisina nga kundiin magayong kami magkadudilain nga committee. We have the Committee on Environment, the Natural Resources, Committee on Agriculture, Committee on Tourism, Committee on Health. Nga kundiin amo iton ginwawahig-wahig kung sino nagiging chairman, vice chairman, and member. So, maiton ang nagiging pag-aradman san sayo nga committee ba. So, during the session, during the deliberation, we actively participate. Ngani, ini ngayon sangkay, gintapuran bilang before naging majority floor leader, presently, I am the assistant majority floor leader, nga kundiin, sa pahinabo nga diri available na naton majority kay danay siya nagpe-preside in the absence sa naton presiding chair, ako ang nanginginano para sa efektibo, malaksi nga presentar sa naton mga agenda dito sa Junta Provincial. Nga kundiin, we are proud sa nato, ako makasugadak nga proud sa naton presenting ang mga board members nga sobra ang ira trabaho panginano sa kanang respective committees. Record will show nga abierto man among opisina, pwede kam dito mag-imod, may mga bidya nga nag-imod sa amo live sa Facebook ang amon session. So makasangkayan, mao ito nakmaisod sa iyo ang amon trabaho based sa Republic Act 7160 adto man enumerated and defined and function sa usa nga board member or member sa sanggunian panlalawigan. Dito sa balota, diri nato makita nga board member. Tingali maghanap kam board member Big Singson. Dito hanapan niyo member sangguniang panlalawigan kung sino ang iyo korsonada nga board member. Makasangkayan, ako ang chairman sa Committee on Civil Service, Appointments and Reorganization. Ako ang nanginginano dito sa ako committee adton mga bala or mga ordinansa sa mga munisipyo nga for us to be considered for review adton mga creation of items, abolition kay danay may mga opisina
sa ato mga LGUs nga diri na functioning o di na kinanglan, so gina-abolish iton para makakreate sin items para makahatag naman trabaho sa bag-o nga magiging karapat-dapat ma-appoint. So, Member Lot Act sa Provincial Human Resource Management Selection Board. Nga kung yun nag-apply nga inhinyero, nurses, doktor, utility, o for permanent position sa yuak nga nalingkod dito siton nga selection board nga kundiin apiak sa pag-interview sa itong mga deserving government employees nga seeking for promotion or appointment. Makasangkayan, daramo anamon trabaho sa unta provincial, pero tungod sa kalimitado anamon pondo kay sa ungudla ang mga board members wala kami pondo kinsugad nga thank you. Sa katapusan, dako salamat. Time's up. Thank you very much, Mr. Vic Singson. To follow Mr. Vic Singson, we have also Mr. Elidio Asibar. Can we borrow them? Mapay nga kulop sa iyong atanan. Tinak maghinalabas sa pagkakuha sa iyo kasi limitado ang oras eh. Ako si Elidio T. Asibar alias Doc Asi. Bakit ako tinawag Doc Asi? Kasi nagtuturo ako na sa graduate school kasi doktor ang filosofiya ko. Ay sabi ng estudyante, sir, kapag tawagin ka Dr. Asibar, tatlong syllabus pa. Sa syllable mas maganda lang Doc Asi upang dalawa. So bakit naman Doc Asi? Kasi si Doc at si Asi Taulaba na sikat na basketballista, sikat ka din na profesor, kaya ang tawag namin sa iyo ay Doc Asi. I am working in the government for 39 39 years with unblemished record. Nagtrabaho ako sa gobyerno sa loob ng 39 years. Maraming posisyon ang hinawakan ko. Pero nung ako'y malapit na magretiro, ako'y tumanggap ng mga pwesto kasi alam naman mga Pilipino kapag malapit ka na magretiro, kahit tama yung ginagawa mo ay kakasuhan ka pa. So yun sa loob ng 39 years sa aking pagtatrabaho, ginawa ko ang lahat na aking makakaya. Taga San Roque ako, ay hindi ako doon, hindi ako dito nakapagtrabaho kasi kalaban ako sa politika, kasi pumasok ako sa politika, 18 years old pa lang ako. Ako ang opposition sa San Roque, kaya lang umalis ako kasi nagtrabaho ako. Pero from time to time, bumabalik ako dito sa San Roque. So sa 39 years na aking pagtatrabaho, ay marami akong nagawa. Maraming akong reforma nagawa. Kahit ako tinatakot, no? Lalo na ko pag nag-expose ako ng mga anomalya, sabi ko, tapos na yung aking takot. Lahat na ay tapang nang lumalabas. So, bakit ako tumakbo dito sa Northern Samar? Pag-alis ko sa loob ng 39 years sa Manila, pagbalik ko 39 years. Pagbalik ko dito, wala nangyari. Kung hindi lumapad lang yung kalsada, ang kahirapan ng 2nd District ng Northern Samar ay nagpapatuloy. Bakit? Anong ginawa ng mga politiko? Kaya dumalagan ako upang makapag-share ako ng mga polisiya upang iangat natin ang buhay ng mga malitang taga Northern Samar. Ito sinasabi ko sa inyo kasi meron akong programa na ginagawa namin sa grupo namin. Ang aking unang programa ay anti-corruption. Maninindigan ako kasi ang corruption dito ay hindi maayos. Mga project dito ay substandard. Kapag substandard ang mga project dito, madali masira,
gagastos naman ulit. Paulit-ulit na lang yan. So, hindi po pwede sa akin mangyari. Pangalawa, na plataforma ng gobyerno ko ay kailangan ayusin ang edukasyon natin. Ang edukasyon dito sa Northern Samar, makikita nyo na talagang mahina. Tingnan nyo ang resulta sa UEP, yung mga entrance examination dun sa UEP, yung mga estudyante hindi po mapasa. Bakit? Kulang yung knowledge, skills, and values na tinuturo ng mga teachers sa high school. Kaya pag take ng entrance examination sa UEP, bagsak sila. Kaya tutulungan ko ang teachers paano. Kailangan magkaroon ng scholarship pang teachers. Kailangan tulungan natin makabili ng instructional materials or instructional equipment ang mga teachers. Kasi dito sa Northern Samar, ang pagtuturo ng mga teachers ay gumagamit pa rin ng lintik. Ibig sabihin, chalk and board method. Sa amin sa Manila, laptop projector ang ginagamit namin. Ang layo ng pagkakaiba. Kaya kapag ginagamit luma na modelo ng pagtuturo, nasushort sense yung course syllabus. Meron ang study dito. Yung bata nagtapos ng grade 6, ang kanilang natapos lang ay panggang grade 5 lang. Ibig sabihin na short sense ng 1 year. Pagdating ng high school, na short sense din ng 1 year, ibig sabihin yung bata halos 3rd year high school lang. Tama ba yun? Kailangan ayusin natin yan. Eksperto ako dyan pagdating sa edukasyon. Kasi matagal ako na nagtuturo sa private at sa public school. Pangatlo, kailangan kung ako may leher pagka board member. Kasi sigurado mahawakan ko ang Committee on Education. Susubukan ko influensyahan ang UEP mag-offer ng medisina, School of Medicines. Wala problema na sa laboratory kasi meron tayong high school, meron tayong Northern Samar General Hospital. So wala nang problema sa laboratory, wala nang problema sa mga profesor. Kasi meron tayong mga profesor. Ang importante lang, magbukas lang tayo ng School of Medicine. Kapag meron ng School of Medicine, kasi 2 years yan, 4 years yan, mag-aaral. 2 years school base. 2 years ay intern. Ito mga nag-aaral ng medisina, mag-intern, ilagay natin sa mga super health clinic sa ating mga bayan-bayan. So meron na kayong mag-aasikaso yung mga kliyente na pumapasok sa rural health unit. So yun, maganda yun. Tapos katapos ng pagtapos ng isang graduate ng Doctor of Medicine, kailangan merong covenant. 3 years dapat sila magtrabaho dito sa Northern Samar bago sila payagan pumunta sa ibang lugar magtrabaho. So yun, kaya yan nakakapag natulungan ninyo ako may leher, sigurado magpupokus ako sa dalawa lang, anti-corruption at saka education. Salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much, Mr. Eledio Asibar. To follow Mr. Eledio Asibar, we also have Mr. Oscar Ejercito. Paingakulop sa ating tanan. Una sa tanan, pasalamat sa aton makagarahong mga Ginoo. Bisa man nag-uuran na tuloy gyapon ing apurom. Ikaduha, pasalamat sa nag-organize ang PCCRV. At pasalamat ako sa ato mga nasa military, mga police at sundalo. Una sa lahat, makuri ani uuri na naglalata. Ging kakabayaan. Wala na nga ni ang administrasyon, wala pa ng oposisyon. Ito nga nag-Independent Act. Independent Act, Oscar Ejercito, independent para board member sa 2nd District of Northern Samar. We live in an area of paradox. Kung kailanman maimportante nga pinag-uusapan, walay mga tao. Walay mga opisyal. But I am not worried about it kasi paradox nga. Kasi mayroon na kitniyan sinusugad nga social media. Mas marami ang nakikinig, marami ang nagpukulaw sa naglalata o namamati sa ato mga pulong. Bisang kung dito kita dinhi, all over the world, naibabatian ang YouTube. YouTube ba? YouTube. Yeah. So, mato ang kabaysayan niya na sambag po nga ato panahon. Well,
tululaan ako sinsugad nga flagship platforms. But before this flagship platform, ikukot ko sa iyo, and the most famous quotable president of the United States, si John F. Kennedy. He said, number one, tuloy ng quotation. He said, some people see things as they are and ask why. I dream of things that never were and say, why not? Yun ang unang quotation. Kaya mo na pinagbisiyan sa ako platforma. Ikaduhang quotation. He also said, here on earth, God's work is really that of man. God's work is really that of man. Ikatulo, nasod siya. Ask not what your country can do for you, but ask what can you do for your country. Din sa probinsya, ask not what Northern Samar can do for you, but ask what can you do for Northern Samar. Yun ang tulo nga ako platforma. Tutog mga ko inisin tulo nga platforma nga tulo nga quotation. Number one, ang platform sa education. Sa education, masyadong mismatch. Again, paradox. Kadaramo sa mga kurso, wala trabaho. Mismatch. Inyong example, dito sa UAP, daramo ang nag-graduate sa sisugan criminology. Pero na-absorb sa PNP, you ask the commander. Pero na-absorb even sa mga sinisira nga security agencies, maliit lang percent. Why? Hindi match yung ating mga kurso doon sa necessity o needs sa industry. Ang daramo mga kinanglan niya na ang computer, ang agriculturist, ang draftsman, ang scientist, wala kitsiton. Ang mga teacher daramo na pasar. What happened? Dito ang nakakatrabaho. Unemployed, underemployed. May pasalusod sila nga ranking system. Ang bago sa iba, ranking system. Nagdudumot ang iba. Magagaling. Na ano nangyari? Something is wrong with our education. Gawin ta ang education, magbigay kung papalarin na maging board member. I will sponsor a resolution giving scholarship to students nga yan na interesado sa sinusugad na kinahanglan sa industry. Ang computer, call center agents, these people, mga kinahanglan na cybersecurity expert. How many are experts in cybersecurity? 300 people only all over the Philippines. Kung may kisito din sa UEP, course on cybersecurity, kinahanglan sa bangko, kinahanglan sa gobyerno, kinahanglan ang mataas pa ang sweldo. You see, mismatch again. Kinahanglan ito ang butangsin. I-encourage natin yung mga schools, tagantasin, sisugad nga, incentives para mag-sponsor sa mga importante nga course based sa mga seaman. Look at the seaman, ha? Nakad to nagsisiman, nakad sa Tacloban, nakad sa Naga, nakad sa Legazpi. Kaya nano, wala kit din Mualbual, wala kit din San Jose. May da kita, wala la nag-isip ng butangan ito. Ito ang kinanglan mga seaman. Kinanglan siya. So pa ito ang kinanglan. Kaduha ko ang platform, ang sinusugad nga job generation. I work sa Department of Labor for more than 20 years sa Bureau of Working Conditions. Pinadala ako sa ibang bansa to represent this country. Nasa working conditions kami. Ang problema sa ato labor, unang-una, sinsugad, ang ato din ni minimum wage, dili pari-parihas. Baka rin kay public, hibubo man ang wage, pero na, 346, dapat sana, mataas-taas man lang, dapat bagoon ini. Ang labor na natin kawawa. Siya pa sa labor ng problema. Dili good well organized. I-organize na ini. Ikatulo, ang ato mga overseas workers, nagtrabaho sa bansa, dili organized. Kadaramo sa ato mga overseas workers. Kung ma-elect niyo, mabulig ak paghimos yung batas ng ma-organize ini. Ikatulo ko nga platforma, ang sinusugad ng agriculture. Na-mention na sa ako mga kasamahan, magagaling ang sabi na, I am with them. Ang ano lang sa agriculture, ang sala, una, wala kit sinsugad nga irrigation. Tulo ka bises na nag-aani sa Bicol, saat, sayo la. Mag-aani man, wala pa nag-aani,
kay adto sa ayuda. You see, adto sa eleksyon, manahatag sa eleksyon. Adto nakadudunot ang paray. Wala na nga irrigation, wala pa nag-aani. That is the paradox of our agriculture. Ikaduha, ang ato agriculture, very holistic because of the land reform. Pinagwatak-watak ang ownership. Okay, God, ang land reform. Ang problema lang, ay di kit nakaproduce yung darako ang produkto. Sa bukid nun, area of hectares upon hectares. Salamat ka na ko. May pakunta healthcare, may pakunta other things, but I'm sorry I ran out of time. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Eledio Asipar. Oscar Ejercito, rather. I'm sorry. We're almost halfway of our candidates forum. Ayan. Nangahiun agad man ak. Mao nga nalilipat-lipat na ak. Anyway, our next to speak and to present his platform of government is Mr. Alvin Salazar. Wala na naman. Umalis na siya. Okay. Next is, of course, the only rose among the turn, Ma'am Yan Uy. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself first. My name is Yan Uy. I am a true Catarman N. I was born here in Catarman, Northern Samar. I am a licensed civil engineer, a product of De La Salle University. Bilang isang babae po, gusto ko pong mabigyan boses ang ating mga kababaihan dito po sa ating probinsya. So isa po ako doon sa magiging boses since I'm not the only one running. I would like to emphasize on health and livelihood. So for the health po, as a woman, we go through a lot. Starting from menstrual cycle every month, pregnancy, childbirth, and menopause. There are those who go through hormonal imbalances and hormonal conditions. So with this, I would like to strengthen the health services for all women in our provinces. So emphasizing on the medical needs of our women, starting from the young up to our seniors po. In terms of livelihood naman, kasi sa paglilibot ko, napansin ko po, marami po tayong mga nanay na nasa bahay lang. So, isa po ito sa gusto kong mangyari na magkaroon tayo ng livelihood para sa kanila, para magkaroon sila ng extra income habang nag-aalaga sa kanilang mga anak through home-based livelihood. There could be seminars. Ngayon po, actually, sa mga kabataan, nauuso po ngayon yung crochet. We can make a lot of stuff out of crochet. Yaon po mga bado, mga pangbahay. So, pwede po nato iton, itudo sa kanila, i-promote iton, para magkayon man sila extra income. I am also an advocate of early childhood education because I am currently a school directress of a preschool. Importante po sa akin ang edukasyon para sa mga maliliit po nating kabataan. So, hangyo ko po na mabuligan ta
ang mga daycare center sa kada barangay didi po sa ato probinsya. So sayo po na ako naisip na programa na iaaruta po sa ato Governor Ong Chuan na magkaroon ng na ma-allocate, magkaroon ng budget itong programang Library on Wheels, which is a moving library that will go through every barangay. They will stay in the daycare center and they will be equipped with visual aids and books. So, sa early childhood education po, sa mga daycare center, of course, they are still learning how to read. So, the focus of the books will be picture books. And I believe that this will stimulate the creative thinking of our young children. And this will also promote better education for them instead of just being in their gadgets. Kay biskan niya na, biskan sa mga ato interior barangay po, yung gihapon na internet. So, exposed na sila gihapon sa mga cellphone. And lastly, as an aspiring member of the Sangguniang Panlalawigan, I will actively contribute to the progress, to the continuing progress of our province. Ipadayon ta po ang progreso para sa marigon, mauswagon, ngan malipayon, ngan ibabaw nun. Maraming salamat po. Thank you very much, Ms. Yen Yen Uy. And now, we would like to request next to present his platform of government, Mr. Jing Layon. Maupay nga gabi, especially to our chairman of the PPCRB of Northern Samar, Father Bartolome Bacsal, and the members, PNP and AFP, of course the Provincial Election Officer, Attorney, and the members of Academe, Labor, or the youth and the senior citizens, and of course the media and others. Maupay po otro nga kulop sa imatanan. Allow me to introduce myself. I am Dr. Gilbert Figueroa Layon, Doc Jing Layon po, as popularly known in Catarman. I am a doctor of medicine. I graduated in Manila and trained as a specialist in general surgery. Ako po ang mga taga-opera. I worked for 17 years at Northern Samar Provincial Hospital, and from day one, I saw the difference between working or training in a large level 4 hospital in Quezon City, comparing it to Northern Samar Provincial Hospital, then adako sa diferensya. But slowly, we're able to improve. And I was elected last 2022 for my first term as board member. And as a doctor of medicine, I advocated for the healthcare of our province, the health system of our province, especially in the advent of the implementation of the universal healthcare. So from day one that I assume as board member, fulfilling my promise as advocate for health on our province, in our province, from day one of my ordinance that I passed is to improve the staffing or the budget of our hospital. Previously, we only have a budget of 100 patients per day sa hospital. And we are operating for 350 patients a day. So recently, through my ordinance and support of our fellow board members, we increased that budget twice or double the budget. We have now a budget of for 200 patients per day.
at least malaking improvement na. Because we cannot immediately increase to the optimum level because of our budgetary constraint. But however, advocating such, especially as I have heard earlier, wala tayong nurse, wala tayong doctor. I also authored a nursing scholarship program for the province of Northern Samar. Presently, we have 31 nursing scholarship students dida sa University of the Philippines. We are now helping 31 students on their RLE's fees, the books, the tuitions, the uniform. And I also have, upon assumption, we reviewed the medical scholarship program, questioning bakit konti lang ang nag-apply. Previously, we only have around 10-15 scholars, medical scholars. So we found out kung anong problema. Ngayon, meron na tayong 25 medical scholar recipient. And we now have 7 licensed doctors, a product of that medical scholarship program. At nagtatrabaho na po sila sa Northern Samar Provincial Hospital. And through our advocacy on improving our healthcare, we're able to increase the salaries of our nurses. In fact, only recently, for the first time in the history of Northern Samar Provincial Hospital or the entire hospital system of the province, the government hospitals, we rejected more than 20 nurses applications. Ganun na kadami ang ating nurses sa ating mga hospital. 120% of our capacity na employ na natin po sila. Ganun na po ang ating health system sa ating hospital. Ang ating sistema sa ating hospital. We also have a no balance billing, of course, from the PhilHealth. However, in-improve natin ang procurement ng ating mga medication. Once ma-hospital ka, you will not be buying your medicines outside the hospital. Kung meron sa hospital, it will be given to you for free. Hindi na po parang dati, nalalabas ka para bumili ng gamot. In fact, if you could see, malapit naman tayo dito, ilang butika na po ang nagsara. Kay Dr. Singson, may isa pa dyan. Our butika before the generica, we surrendered the franchise because wala nang bumibili because libre na nga po sa hospital. And we try to improve that. We try to give medicine even to those outpatient ng libre. So ganun po, marami pa pong kailangang gawin for our healthcare. Especially, there's so many checklists needed for the full implementation of the province-wide health system, which I think I can help on its implementation. So diri ko na po paghalabaon, kay nagsignal na sa akin in 1 minute, there are a lot of things in other advocacies and other platform of government, but let me focus that only on the health. Okay, because of the limitation of time and because may misa na para matapos sila kit didirita na maistorbo ang sagrado nga misa yan ang akulop. Damo nga salamat yan maupay nga kulop sa iyo nga tanan. Thank you very much, Jing Lion. And last but definitely not the least, we have Mr. Neil Hernandez to present his platform of government. Second to the last. Good afternoon. Maupay nga kulop sa ingatanan, mga ikasiko Nortihanon. Labi na kan Father Bart. Maupay nga kulop. Sa iyong ngatanan, karuyag ko dihapon, magpakilala sa iyo. Ako po, si board member, sigurado na, board member Neil Hernandez.
Dati po ako nga barangay captain didi sa barangay Kasoy since 7 years. Dati ak nga konsihal since 9 years didi sa bungto sa Catarman. Ngan dati ak nga board member since 9 years. Ngan bumalik ak na didi sa Catarman bilang konsihal didi sa naton bungto. San ako naging konsihal, ako ang naging presidente sa ngatanan nga mga konsihal sa bugos nga Northern Samar. Ngan ako ang naging board member, ako ang naging presidente sa bugos nga mga board member sa Region 8. Sanglit adi akin na ginahatag ko sa iyo ang akon kalugaringon. Nag-aaroak sa niyo tambulig, otro. May kapas, may eksperyensya. Nagtangkod ak sa trabaho, waray ak pagkurap, waray ak pag-abuso, waray ak paghimusin kalukuhan. San trabaho nga ako nalingkod bilang sayo nga mabalaod. Yan na, nabalik kita. Pagbalik ko sa Catarman tikang sa board member, sayo san akon naisipan nga nahimo nga magkamay-ada ket didi sa Catarman sin founding anniversary. Kaiha na sin panahon nga an aton ngayon founding anniversary is 1768. Ngan ini nga iubos nga sangkay mao ang nag-author. Ngan last year nag-celebrate kita, ngan ini na nga year an mao ang pinakamaribhong nga selebrasyon san aton bungto. Pipira pala kaadlaw san amon sesyon dili sa Catarman, ini na kalye nga Osmeña Street. Gin-rename ko, ako ang nag-author, paghatag respeto san aton bishop, Angel Umayan. Ginliwat ko ang ngaran sini nga street to Obispo Ubayan. And that time, approve na iton nga ordinansa, maabot iton sa sanggunian panlalawigan para pag-approve nga ipadara dito sa Historical Commission sa Manila. Mga kasangkayan, adi akyan na, nag-aaro sa iyo tambulig, at na mamati, nag-iimod sa Facebook o YouTube, nga buligan, otro ako, nga makabalik bilang sayo nga surugoon. Ako, san akon pagbalik, san akon pagtrabaho, kahuman san eleksyon, nabalik ak san mga komunidad, nakadtuak san mga barangay, nabisita ak kung nano an angay naton himuon nga bulig. Sanglit, kung ako tatagan pahigayon, importante nga maghimukit sin balaod nga makapagkusog sa aton probinsya. Balaod nga makakahatag kalipayan sa aton mga katauhan. Balaod nga pantayan nga tanan, equality nga waray pipilion, bisan nano nga higayon, pobre ka man, arug ka man, importante may adakit sin katungod ang tagsa-tagsa nga mga tao nga matagan sin higayon, sin pagserbisyo, paghatag sin maupay nga mga oportunidad san aton katauhan. Kami bilang mga elected official, perminamon iton giniisip nga ini nga among pagkandidato makuri, magsasaad ka. Public service is a public trust. Diri ka ngani maging maupay sa imo igkasitawo san aton komunidad. Ayaw paglaom nga ikaw makakabalik san imo serbisyo. Sanglit, ako ginahatag ko ang akong kalugaringon. Sin pagserbisyo, ngan may ada paggugma, ngan may ada pagkita san nga tanan nga mga tao. Sa iyo nga tanan, salamat ang maupay nga kulop sa iyo. Thank you very much, Mr. Neil Hernandez. Okay. Now is definitely the last but not the least. We have Mr. Randy Lambino. Mopay nga kulop sa aton nga tanan, anakon panhuluma hamong latag sa aton patronos ang bungtos ang Catarman.
An organizer sini nga Candidates Forum ang PPCRB, pinangunahan ni Father Baksal. Ang aton mga bisita, representative sa 803rd Brigade, ang Philippine National Police, ang Commission on Elections, utrong ko mo pa yung kulop sa iyong tanan. Unasan nga tanan, kaya ko magpakilala. Ako si Randy Pinca Lambino. Sayok nga katubig nun, pero tunak na star sa Las Navas, kaya ito na ako asawa taga dito. Ang akong eksperyensya, naging empleyado sa gobyerno sa sobra 22 anyos. Ang 15 anyos ito, naging, 16 anyos, naging Human Resource and Management Officer sa bungto sa Las Navas. Di kan sa iyong oportunidad nga nakapaghatag sa aksin kusog ngan pagtuman sila akong ambisyon tungod sa pag-abrihe sa Las Navas Katubig Road. Ngagin nahimo sa iton bisan iton diri pa simentado nag-ieskwela scooter pag-attend la sa UEP College of Law para makaumanak sa nako kurso nga bugasiya. Nauman ko nako kurso nga bugasiya sinupat ka tuig ngan naluoy ang Ginoo nakapasar manak sa pagteko sa bar examination sa ako primero nga pag-attempt. So dida siton tikang siton nag-empleyado sa Kapitolyo sa nga sa pagpasar ko god. Naging Vice Chairman aksadto sa Provincial Mining and Regulatory Board. Kaperdi namo sa 2013, nawarak, naingat sa, nagpractice sa Palawan, nagpractice sa Mindoro, nga nagpractice sa Negros Oriental, sa Negros Oriental nga Occidental, hasta manla niyan adto sa Quezon City. Anakon plataforma may unong sa sinusugad nga good governance. Bilang usang abogado, natudak nga waray na kaangayan nga damo nga balaod nga dapat himuon pa. Ang kulang nala diyan sa Pilipinas is yung pag-implementar sa nato balaod. So, kinanglan i-implementar ang balaod sintama ngan maupay nga pagpapasusog. Yana ang sinusugad kanina sa mga naglabay kinanglan pantay, parihas. Mayong presidente nga nasugad, the law applies to all, otherwise none at all. So, kinanglan upayon taan pag-implementar ng pag-implement sining aton mga balaod. Dida siton ang sa anakon panlantaw sa sinusugad nga good governance tungod nga may nakit mga balaod nun. Yana na ang sinusugad nga code of conduct and ethical standards sa public officials and employees. Yana na ang aton may nakit balaod nga anti-graft and corrupt practices. Pag-implementar na la iton, pag-abot sa naton pan-agrikultura, yana na ang tanan ng mga policy sa naton sa gobyerno. So, ato na la, kinanglan ta, may kayat ini, nga ato yana sa gobyerno, kaya yana sa gobyerno, kinanglan, mag-ukot siya sa kanang trabaho para matagan sin oportunidad ang aton mga tagsa-tagsa nga mga mulupyo, tagsa-tagsa nga mga tao diyan sa probinsya sa Norte San Samar. Kung iyo makatatamdan, ang ato kayamanan diyan sa Pilipinas kanan magduruto. Magkulaw ka san pasakay, diri iton mag-aanis sinda mo nga paray, hindi mo iprepararon sin maupay. Magkulaw ka san kadagatan, marika kumaon isda, oo, makadto ka, kinanglan, maglawod kit, magdagat kit para makakaong kit. Ang lubi, ang bago sa nako, apoy, ang lubi, antes iton maging kwarta, 8 ka bisis mo iton pagkakaptan, nga mao nga, antes mo iton hibalidya ang sayo nga lubi para maging lukad. So may iton nga, ang pinakamaupay, nga sayo nga pinakamaupay nga inspirasyon sa naton igkasi Nortihanon nga ang kabataan magpakapangiskwela sin maupay. Magpakapangiskwela nga makahanap sin trabaho nga maupay. Nga dida siton holistic. So, sa good governance, kung ako ang makakalingkod, isusulong ko ito nga sinusugad sa ito sa panahon ni President Ramos nga Values Formation Workshop. Dapat kada tuig may values orientation workshop ang mga empleyado. Kaya naton mga elihido nga mga opisyal, tagtulula itong katuig ang termino. Ang aton presidente unumla katuig, waray na re-election. Ang lower may re-election pa. Pero, ang yana permanenting haon ang aton mga regular, mga appointed, local and national employees. Tungod nga may sira sinusugad nga, may sira privilege, protection sa kanila security of tenure. Diri sila pwede ko nun. So, kinanglan, may kaya ta. Pinaagis ang mga resolusyon, pinaagis ang mga ordinansa, pagpatupad, kaya na eksakto na balaod. The local government code has already codified everything. Ato nala ang implementasyon. Kada tuig na increase ang IRA, kada tuig na increase ang budget ta. So, haon iton.
So pagkabot sa peace and order program, siguro sa peace and order program, kaya ako, pira katuig sa munisipyo, may 100% nga budget, may sinusugad nga budgetary allocation, percentile. Kung dirak nagsasala, 65% para sa personnel services, kanan paswildo. 20% para sa economic development fund. Mayaon pa pira ka percentile sa mga traveling allowance, supplies, ngan sayo siton nga diri subject sa regular audit ang sinusugad nga intelligence fund. So, may mga pundo nga pwede tayo himuon nga reward system. Halimbawa, sa aton mga teacher, sa naton mga elementary teacher, sa naton mga high school or secondary teacher, pwede kit maghatag sin mga insentibo para upayon ang pagtutdo sa ato kabataan. Magin maupay, ma-encourage ngan magin maupay nga produkto sa naton mga eskwelahan. Kay waray lain nga sadang nga ikaupay sin sayo nga tao kundi ang pagtangpos la sin profesyon. Kay kami sadto, ako nagpapasalamat kay nako nanay maestra. Anak nanay 18 anyos na naging empleyado sa Comelec. Di da ako nakuha kay sadto elementary pala nagbabasa na Reader's Digest, Newsweek, Time Magazine. So I have that privilege. Nagbabasa pa kami san Right Beater, Respect Beater, san Reader's San Juan, san ito mga Britannica. So diri nga tanang kasi nga tao nga mayaon danay privilege. I am not an honorary student pero naka-survive back because ang bagaw sa naknanay ang importante la smart kang estudyante. Nanan smart nga estudyante. Kung nan kat papasar 75, kinan 75 ka. So pag tikusan bar naka-grade man naksobra 75, mao nga naging abogada. So pag ako ang maging mapalaron nga makalingkod sa Junta Provincial, maghihimuak siton nga mga pamalaod nun, nga siton nga mga ordinansa nga angay mahibulig sa naton diyan parte na sa North San Samar. Kinahanglan ipadayon ang amo dito proyekto sa katubig nga napabayaan sinusugad nga Help for Katubig Agricultural Advancement Program. Iton nga irigasyon nga dapat umabot kun tayo nga untubtub sa San Roque, Pambuhan. Kay tikang iton sa Las Navas nga di pa katubig, pero pinabayaan ito niyan. So, maiton, salamat nga maupay nga kulop sa atong atanan. Thank you very much po, Mr. Randy Lambino. Okay, so that's it. Our candidates have already presented their platform of government. Now, we will be proceeding to the next part of our open forum. We will be now coming to the question and answer portion. So I've already read the time allocation to answer the questions of our invited interrogators rather. I forgot the word. Our invited interrogators. So again, I have the list of our interrogators and I will be reading the first one to ask the question. Do you have a microphone na ba, mga interrogators natin? May microphone na po. The first interrogator to interrogate our candidates is the representative from our academe. Maupay nga kulob sa nato mga ginrespeto nga mga kandidato. Anako pakiana hiunong sa nato ekonomiya nga narepresentar man ak sa akadim sa sektor san akadim. Anako specific nga concern ang panrabahuan sa nato mga graduate. Kadaramo nato mga graduate sa university wala mga trabaho din sa probinsya. Mao nga napakadto sira sa syudad. Kaya dumalan mga sentro sa nato ekonomiya sa Metro Manila, Metro Cebu, ngan Metro Davao. Dinhi sa ato probinsya ngan sa Region 8, ang number 1 employer government. So anako question para sa aton mga tigsiring nga mga kandidato. Angay na ba nga manalinguha kit din sa Northern Samar nga magkayaong kit mga special economic zone? Para sang ginihimo san mga progresibo nga mga probinsya
nga outside sa Metro Manila, Metro Davao, nga Metro Cebu. Para kunta, umuswag nato ekonomiya din ni, bisa naman la parte sa nato agro-industrial, economic zone, nga tourism. Nga sa ako pagkita, bangin pwede nakit din ni sa ato probinsya. Makakabulig nga dako para magkayaon sin oportunidad pagtrabaho nato mga graduate nga diri na sira napakadto sa syudad sa ibang lugar nga nababayaan ang kanra mga pamilya nga hani sa ato probinsya. Dako nga salamat. I would like to ask and clarify if the question is directed to a specific candidate or to everyone. Para kuntasan mga kandidato pagka governor ngan congressman, pero ang mga tigsiring pagka board member pwede liwat. Salamat. Okay, thank you very much. So, good afternoon. I wish to reiterate what I've said earlier, that I authored the Northern Samar Investment Code. Now, it's really high time that we should invite investors here. It's unfortunate that we lack investors. That's correct. You said a while ago that mostly our graduates are employed in the government sector, either as job order employees or whatever. Now, if we have industries here, we could generate employment. And not only that, if the agricultural sector is improved, we can also generate income, not by employing yourself, but by mere employing our labor force. Now, I remember one time that San Jose, Lavezares, Rosario Biri is being considered as an economic zone. I do not now remember if that has been approved, but I was once invited in the Senate to join the program of former Governor or Congressman Abayon, making that place as an economic zone. So if it can be done, I wish if I can be given the opportunity to serve you, I will do that. You know, our place here has more places to invite visitors, specifically on our, what is this, beach fronts, main falls, whatever. We have a lot of resources to invite visitors here. And it can generate income and likewise employment. So hindi na po tayo maghihirap kung mabibigyan ng panahon yung mga ganyang programa. Marami yung mga bisita na pupunta dito sa atin. Especially so now, let me tell you that the peace and order situation in the province is quite contained. And thanks, I was able to talk to General Morados and soon General Rosana, not Rosana Roses. And likewise, the good colonel here representing the provincial police, Philippine National Police. Kasi one of the very many reasons why we thank you very much. You only have 3 minutes to answer the I was question. not aware of that. I already discussed it earlier during Yes. the mechanics. Thank you very much. Anyway, before I forgot, the person who asked the question is a representative from the academic sector of our society, Mr. Julio O. Ibardoni Jr. And I would like also to reiterate the names of the other representative of the sectors. From the women's sector is Ms. Margie Royanduyan.
We also have our representative from our youth sector, Mr. Brian David Yates. Our representative from the senior citizen sector, Ms. Amelina Horcasitas. And for our representative from the media, Mr. Amir Ortego. For the labor is Mr. Pipito Ortega. And for the also assisting Mr. Brian Diatis from our youth is Mr. Ogie B. Lucaya. Thank you. Okay, next to ask a question. I'm sorry. Mr. Jing Lion will also answer the Dr. question. Jing Lion po. Dr. Jing Lion. Just a rejoinder from our, the good congressman regarding investments and economic development in our province. Let me inform you that our province is now a first-class, categorized as first-class province. So kasama na tayo dun sa magaganda ang good governance. We have 3 municipalities which are also first-class municipalities. It's Catarman, Mondragon, and Lawang, Rainoran. And recently, we passed a Green Lane ordinance. It pertains for a easy business transaction for our province. And in fact, that ordinance, authored by Honorable Board Member Don Abalon, is now being benchmarked from the entire and other provinces of the Philippines. Other provinces came in, Benguet, Sarangani, who tried to copy and that ordinance, that Green Lane ordinance. Even Batangas, province of Batangas. So it makes our business climate in the province very good, inviting. Now, do we have investors? Recently, yaon mga Chinese companies who is willing to put up a factory in Bubon for the copras and other products of the coconut, which we have millions of trees here in Northern Samar. So, binalik na sila for finalization. Probably by next year, mag-start ang construction ng factory nila. We also have energy investors, energy infrastructures. Now our province is now witnessing the start of the construction of the windmill energy production in San Isidro to Victoria. And also, in addition, yaon liwat mag-invest from Bubon up to Lawang, the same, windmill gihapon. And the supplier of this windmill, parang sabi niya, bakit sila lang? So, Victoria to Labisares, magkakayon din windmill. So practically, the whole Northern Samar will become a wind energy production center. That alone is a big investment. I think it's more than 300 to 400 billion pesos of investment to our province. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much. Would you like to answer also the question? Salamat. I think ang tanong, if we're already ready, kung handa na ba tayo sa sinsugad gawin economic zone. But there is a saying that you don't put the cart before the horse. Are we really prepared, willing, and ready? Ang pagkakalam ko, maganda. Alam mo sinabi sa atong board member, si kasamang Rod at atong pinaura nga Dr. Lion. Magaganda talaga. We are about to be a first class or already a first class province. Magandang balita yan. Ang kuwan ko lang nga, ang sinasabi nga, infrastructure. Halimbawa, ang ato electricity, ang ato power, nagbe-brown out. Kung magtatayo ka factory,
katapos mag-brownout, ano mangyayari? But to contribute sa sinasabi nga advancement, may taksangkay na foreigner nga naruyag mag-put up sin alcohol factory out of NIPA. Ini mga kanipaan thousands of hectares mula sa Rawis nga tutubtob sa Las Navas, puro itong mga NIPA wala gamit kundi paghimula sin alaksyo danay pawod. Mayon naglalarang pagbutang sin factory san alcohol. Para sa rabing alcohol kamahal sa COVID, napakamahal. We have drums and drums and drums of alcohol. Ang tatay ko, taga Bigo, naghihimo sin alcohol. Pero digto la na quantity. Kung makakakuha kitsin sa'yo kung ako papalaron, ato ini paggugupuhon, basi sa'yo la. Kagaya ng kwan, ang agikway, darahan mo ini ang kinahanglan sa San Miguel para sa feeds, but they need 100 hectares minimum. So, kung papalaron ato ini sasayoon ng mga farmers, base makaabot kit sa 100 hectares, base makapagkuang kasi maupay nga presyo. Maula kit aangatan ato agriculture products at saka ang income sa mga farmers. Kung darako ang ato agriculture. Pero kung dito la, kunti la, bakit may mo. But I am really in favor sa sinasabi and agreeable sa sinasabi ng ato Honorable Rod at sa si Dr. Lyon. Yan lang, salamat. We also have another commenter. Magko-comment lang ako sinasabi ni Dr. Lyon na first class province na ang Northern Samar. Hindi ko malaman kung saan kinuha na dita yon. Kasi, kung titingnan natin sa National Statistics Office, ang Northern Samar, panglima sa anim na provinces ng Eastern Visayas. Meron din dita, galing sa School of Governance sa Ateneo, number 6 ang Northern Samar. So, saan kinuha yung data na first class? At saka dito, klaro, may report na ang Northern Samar ay kasali sa top 10 na functional illiterate. Bagong labas lang yan dito eh. Kapag first class province ka, ibig sabihin okay lahat eh. Pero yung mga datos na talagang kitang-kita, medyo baliktad. No? Kasi kung sasabihin natin, maganda ang ekonomiya ng ating Northern Samar, wala sana tayo problema sa pagkain. Ang dami dito ngayon mga nag-eherap eh. Ako nakita ko kasi kandidato ako pagka-board member sa 2nd District. Nakita ko ang kahirapan. Mukha ng kahirapan sa Northern Samar. So, huwag tayong magbibigay ng mga impormasyon na wala tayong basihan. Kasi malilito ang taong bayan. Kasi nagsasabi lang kami ng totoo. Lalo na ako, kasi research-oriented ako, may basihan ako sa sinasabi ko. Yung sinasabi ni dating board member Rod, totoo yun. Panahon ni Kore, lahat ng mga probinsya, lahat ng mga bayan, mag-identify ng economic zone. Yan na, panahon noon ni DTI Secretary Concepcion. Nasaan ngayon yan? Nasaan? Ha? Ulitin ko. Dito sa atin, sa totoo lang, pamasahe lang ng eroplano. Pamasahe lang ng eroplano Catarman, Manila Catarman, mas mahal pa ang pamasahe ng eroplano mula Manila Catarman kaysa Manila Hong Kong. Thank you po. Thank you very much. Just a rejoinder, no? Because I'm being asked the data. The data doesn't come from me. It's from the DOF. Automatic classification of the province per annum income. Our province have a 200 million income. Therefore, we are now classified as first-class province. It doesn't come from me. Hindi po galing sa akin. It's a policy of the government and the DILG and DOF. Thank you very much. I think... Hello. No more, excuse me.
Ano? Hindi kasi meron akong hawak na data. Hindi ako nagsasabi kung ano-ano lang. Ay, hawak na data. Okay, we will be... Wait lang po. Yes, I think naging first class province was the DOF changes its criteria. Nagkakaroon ng problema pag i-compare mo sa Philippine Statistics Authority. Okay, first class province tayo, 3 municipality ang first class liwat, but it doesn't really speak ano yung nasa reality on the ground. Kasi kami ni Ducasi, naglibot kami sa 2nd District, and first time ko ini nakitaan ang kapobrihan sa naton probinsya, no? Especially in areas of Mapanas, Lapinig, even parts of Palapag, labi na sa San Roque, and Las Navas. Kadamos ang nakatuan ng barangay sa Las Navas up to Iraya. You could see first hand, ano, especially ang kakurian sa tubig, ginmention kanini ni Ma'am Roslyn. Ano? So, nagkakaroon sin problema between actual data as against what you see on the ground. So, diri matuod-tuod, pero again, if we base sa criteria sa Department of Finance, it's true, first class province kita. If you say first class province sa Catarman, first class municipality ang Catarman, Mondragon, Lawang, sad to say, pag first class municipality ka, dapat highly commercialized ka. Damo ang negosyo, damo ang employment. Just like Dolores, Sister Samar. Ikumpara mo ang Dolores sa Catarman, kaharayo sa diferensya. Di ba? I have traveled a lot and I see the difference, pero again, ini nga mga figures is based on criteria sa naton mga agencies sa gobyerno. Salamat. thank you very much. Is there anyone who will answer the question too? Or we will be proceeding to another question? Just a rejoinder lang hindi po tayo nag-iimbento ng data. Kung gusto po nila ng clear evidence, kindly research na lang ng Department Order Number 71-2024, classify yung Northern Samar as first class province. So, if you want further data or clear information, doon na lang po tayo mag-research. So, hindi tayo po napunta dito para makipag-argue. So, we're just responding to the questions sa naton mga panelists. So, with due respect, so we tried to answer na based on hindi tayo nag-iimbento Department Order Number 71-2024, Department of Finance. Okay, thank you very much for the information. No argument dyan, big no argument, kasi it's a data, it's a policy. Data are numbers, but it does not reflect and realities on the ground. With all due respect, our dear candidates, again, this is a candidates forum to answer questions and not to debate and to answer each other, okay? Thank you very much for your understanding. And so we will now be proceeding to the next sector. Who will be asking the question is our representative from the labor sector, Mr. Pipito Ortega. Is he? Oh no. Okay. So we will now be proceeding to the next sector is the representative of the youth sector of the province of Northern Samar, Mr. Brian David Yates. Good afternoon. So we are from the Political Science Society of the University of Eastern Philippines. This question is intended to the Sangguniang Palalawigan candidates or any of the candidates who are willing to answer the question. Recently, there were issues of suicide cases in the province among the youth. In light with these recent events, reflects the lack of government action in addressing especially the mental health of the youth. As a representation of the youth sector, we are genuinely asking a question as to what policy would you implement to address the mental health
men- concerns and amid suicide cases. Yes. Okay. Sa Amerika kasi, sa US, may gisusugad siya na suicide hotline. So kung koray magpakamatay, you call this number. So may sira counseling kiking susugad. Ano? I think didi sa aton sa Pilipinas waray pa siton. But if Northern Samar want to implement one, it's most welcome kay kadamo yan na sa naton mga problema especially sa kabataan. Ano is pressure sa eskwela, pressure sa barkada, pressure sa jowa. Ano so explains everything. So I think it's high time nga magkayong kita sin counseling hotline nga pwede na ito po sa social media nga to advise people with may mga problema nga diri kaya, especially depression. Because mind you, depression kills. Ano? Depressed ka nga you won't feel pain, pwede ka lumukso, kundin, pwede ka magbitay. It's a way of painless death. Kasi depressed ka nga, di mo na kinahanglan sin pain. So, kinahanglan niya na siguro, kinahanglan nito. Good afternoon. We have passed a ordinance authored by the SK Federation Chairman, Honorable Gerald Miranda, and co-authored by several of the board members regarding the peer support on these children or adolescents or teenagers or youth who are suffering from the mental health problem. It is a real problem. We have to face that. Kasi nung mga bata pa kami, sasabihin lang namin, konting adjust lang, okay ka na. Pero now, especially after pandemic where communication was not that functional, or we lack of communication with our peers, mas dako ang naging problema sa mental health sa naton kabataan. And the province recognizes that. In fact, we have nurses who are trained in Northern Samar Provincial Hospital. Two of them, or one of them, even we sent her to Taiwan for further studies on the mental health issues regarding for the youth. So we recognize the problem. However, we still need a lot of things to do regarding addressing this problem, especially the stigma that is attached to those who have health problems. Andyan pa rin. So, mostly, yung mga bata, instead na magsabi, tatago. And how can we help them kung hindi nila sabihin yung problema nila? And the province or any of us is ready to help. Pero kailangan yung magpapatulong, humingi ng tulong. Acceptance of what you have is really needed for this kind of incapacities. Thank you. Thank you very much. Attorney Mark Loma will also add. I-share ko lang sa iyo, ako, unang kurso dati, BS Psychology, kanta sa pag-AB Political Science. In preparation for myself, unang pangarap ko, medicine ko magdodoktor, pero kay nag-intervene man na Ginoo, kinkadak sila nga calling, pag-intro sa politika, nag-polsci, tapos nag-law, mga iton. Pero sa BS Psychology, sa first semester, mayon kami subject nga General Psychology nga si Mental Hygiene. Sa mental hygiene nga subject, parang psycho, ambot ko na nga numero, mayon iton mga kuan, yunong sa kuan. Malalim kasi iton nga course sa kuan. Bilang sayo nga may background sa psychology, sayo ko nga may recommend ini nga makusog nga support system. Oo. Kanang kag-anak ko din doon or kaurupdan. Kinanglan ta ipakita ta sa ini nga ato kabataan nga nasuporta gud kit sa kara or kun nano kara problema kinanglan pamatian tagod. Oo. Now in relation sa pag-implement mga palisiya or pagpanday mga ordinansa, yunong sinsiton, pwede ito na-estudyoran, yunong sinsiton. Pero ito nga support system, ito na importante. Oo. Educate ta ato mga kag-anak nga diri pabayan at mga kabataan.
Oo, kay mo ito niya na good man na problema, mental health issues. Thank you. I would like to add, dali lang. Second, mayong kit hotline dito sa Pilipinas. Help is available at the number sa National Center for Mental Health. 0919-057-1553. So may natatawagan na ito kung pwede natin i-replicate din siguro via sa NSPH. Okay, Doc? Okay, thank you very much. Okay, the next to ask a question is the representative from our senior citizens sector. From From the 64,746 senior citizens of Northern Samar, we greet each and every one of you a very warm afternoon. And concerned sa senior citizens, I have heard so many speakers, but not one of them mentioned a welfare for senior citizens. In my opinion, the senior citizens of the whole Northern Samar does not receive a pension. All of them are having an allocated number in every municipality. So none of them, no municipality is giving pension for all the senior citizens of Northern Samar. Our pensioners for our province is only 38,847. The non-pensioners is 25,899. My question is, you were all eloquent speakers. You have very good platforms that you mentioned. My question is, how could we help the non-pensioners in every municipality of our province? Thank you. Who would like to answer a question first? You, Mr. Isa yan sa mga advocacy ako. Nakalimutan ko lang kanina banggitin yan. No? Na sabi ko nga sa sarili ko, kasi itong mga senior citizen talaga, hindi pa naman lahat na nakakatanggap yun. Kasi approve na yung batas, pero wala pa naman implementing guidelines. So ang proposal ko dyan, dapat magkaroon muna ng counterpart ang local government. Kasi yung pera na yon, sa totoo lang, nanggagaling yan talaga sa budget di ba? May budget dyan, ilinalabas, galing sa national government, kasama na dyan yung senior citizen. Kaya lang ang problema nga, nabibigyan yung tulong yung senior citizen 6 months, after 6 months pa. Sa akin dapat doon, kasi sabay pag-release siya ng budget, appropriations, kasi pag-release ng budget sa bawat munisipyo ay quarterly yan. First quarter ng January, first quarter ng April na ganun, sabay na bakit release nila every 6 months? Dapat every month may bigay nila yun Kapag ako may leher as board member, I will remind the mayors that they should have to give outright the pension of the senior citizen. Ngayon, kung yung wala pa talaga budget sa national government, dapat magkaroon ng counterpart ang local government. Kaya naman yan, tulad yan, nakita ko kanina, yung mga collection sa local source nila, medyo malalaki. Bakit hindi kayang bayaran muna yung mga senior citizens? Kasi kawawa. Doon sa amin sa San Roque, naaawa ko talaga. Meron na mga sakit, hinihintay yung sa senior citizen, hindi pa dumarating So, I will take charge for that. Bala ko nga ito, isa sa aking mga advokasya. Kapag ako ay maileher,
I will put up a nursing home kasi yung mga senior citizen, inaaban andun na ng mga magulang, kailangan doon sa akin titira. Thank you po. Thank you very much. Do you have something to add, sir? Okay. Next question. If we have now next question from. Follow-up po. Oh, you have a follow-up question, ma'am. Okay. Follow-up question from our representative from the senior citizen. Ang gin-mention kanina, ang pangutana, damo ang senior citizens nga pensioner, pero damo liwat ang non-pensioners tungod sa rason nga diri nga tanan natatagan kay mayaon la allocation nga pensioner sa kada bungto. Diba? Anako pangutana, kunano aato mahihimo nga matagan taman ini nga mga witlisted, mga non-pensioners, nga mga arug na labi na, bisa naman la iton 500 a bulan, mahiyok na iton sira, kay at least bisan dito mayaon sira makakakarawat. An adi nga octogenarian, nonagenarian ngan sa centenarian, nakarawat tikang sa nasyonal, mayaon lat kakarawton tikang sa probinsya. So nadudubli an ira benefits, samantala adi nga diri good pensyonado, wara good sira. My next question is, san o mahitatabo an universal pension para sa mga senior citizens? Thank you very much. Would anyone want to answer the question, the follow-up question? Dapat sinihan bumato ng mga LGUs. Pero in the search ko sa Google, Republic Act 1994, nga ang socialized pension kuno is limited to indigent senior citizens who are frail, sickly, or with disability. So diri nga tanan covered, ano? And without pension or permanent source of income. So many limitation. Totoo ini nga socialized pension sa senior citizen na negadini na po politika na ginuhold sa LGU amot kunano kaya pundo man sini arang putikang sa region eh. So dapat pag-download sini sa kada LGU should be given nga tanan sa mga benefits sa mga recipients nga without nga kuan nga tanan waray exception. Universal talaga siya. May talaga limitasyon, ano? Frail, sickly, or without or with disability and without pension or permanent source of income. More limitasyon talaga sa Republic Act 1994. As to sa funding, diri ka nagkukontot sini ang national, ida-download sa region, then region to respective LGUs. Dili pag-answer sa question sa ato senior citizen. Ako sa ilat na senior citizen, may offer ko la, bisan di ak ma-elect, libre ang pag-opera sa mata. Basta senior citizen ka. Libre. Magbubutang kami sa center din but any moment, any time, nga may maruyag magpa-opera, sang katarata, sa niya tiridyong, pag-contact lang sa amin. Okay? Salamat. Thank you very much. Ayun, mayroon na pong... Do you have anything to add again, ma'am? Diin iton sir nga imo gin istorya diin alokasyon kay para mahidisseminate man ngadto sa mga arog labi na ang mga wara ibarayad. Okay. Adto itong sa Manila, Quezon City. Actually, permi puno sang kaarugan dito. Kasi nga libre. Ang mga taga-linsat, wala panakad to. Ay, very close ko ini nga taga-on sini, kay private. Pero maluluuyon sa mga kalagasan. Kaya siya mismo lagas. Dito sa Quezon City, pwede kang kumadto anytime. No?
BEE Eye Center, Victor B. Endriga. May plano kami, magbutang din sa Northern Samar, ibutang namo sa Lawang, kahit taga dito man. Pero actually, bisanggad sa mga oras, sira dito. I-schedule akam kay daramo ng kalagasan dito. Salamat. Salamat, sir. Pero kung pwede, dihan naman la sa Catarman kay sintro. Salamat nga damo. Okay, yes. I have been reading here the expanded Senior Citizens Act. You know, it only caters to indigents. But are the indigents the only one who gets sick? Are the indigents the only one who need medicine? So if given the opportunity to serve, this must apply to all. Otherwise, none at all. Kasi hindi po lahat ng mga senior citizens are given this privilege. If you are a pensioner, JSIS or SSS, you cannot avail of this. Then that must be amended or perhaps expanded and applied to all. And besides, you know, I was told that in Sultan Kudarat, the hospital there, everyone, regardless of whether you are rich or poor, you are free to avail of the medical assistance from the provincial government. And when you leave the hospital, medicines are also given to you free of charge. Maybe it can be replicated here in the province, and if there is a need for a legislation to that effect, then I would be glad to sponsor that in the Congress of the Philippines. Thank you. Thank you very much. I guess we will be proceeding to... Do you still have a follow-up question, ma'am? In fairness, sir, in fairness to our province, pag na-hospital ka na yan na, libre na, di ba? In sugad ni Dr. Jing, wala na yan na bayad kung ikaw na hospitalized. Labi na kung indigent ka, di ba? Waray, ang bagaw gingaranan nira sa hospital nga no balance billing. Maito niya na ang kamutangan. And may I go back to the one mentioned sa Home for the Aged. Ginkuan itong kanina, ginluwas ni Sir. Itong Home for the Aged, gin-request ko iton sito mga taga-Kusi, nga taga-Germany. Sugad nira, diri kaya, pagbalik nira kay i-compare ko nungon anira sa era opisina. Pagbalik nga di, ang bagaw, diri kaya dihan sa Northern Samar. Pero, pagka din ni Commissioner Rodriguez, naging guest speaker sa senior citizen sa province, may dito nga paglaom, kay may siya access man susugad siya dito sa Malacañang, nga mahimuan kit dinhi sa Northern Samar. Kaya ang bagaw ko akin request sa to San Jose, diri ko no kaya. Ako ginsugad niya, kung pwede bisa naman la sayo sa Catarman para sa probinsya nga ataman man ang mga arog. Kaya kanya kon tatalinguhaon nga magkayaon kit sin Home for the Aged. Salamat nga damo. Iyon, matagal ko ng plano yon kasi meron ako dyan na lupa kasi ang hinihingi sa akin ay kailangan meron 1 hectare, mag-donate ka ng 1 hectare. Pwede tayo magpatayo sa maumpisahan na yon. Sabi ko, wala naman sa akin problema, ayusin lang yung documentations natin. Kasi mahirap naman mag-donate ka tapos hindi naman uumpisahan. Mahirap na, alam mo kapag mag-donate ka sa loob ng 1 year yan, hawak nila yun kung ibenta pa. Kaya dapat magpakita din sila na kailangan ay tumupad din sa usapan. Wala sa akin problema, pwede ako diyan mag-donate ng 1 hectare along the highway pa kung gusto nila. Yan
Dayton sa Catarman, sir. Hindi, sa San Roque ito. Sa San Roque ito. Sa Catarman, kay Sintro. Okay, thank you very much. I think we will now be proceeding to another sector to ask a question. We would like to request a representative from the media to ask a question. Hello. Hello, mic test. Iniya na nga aton pagtirirok para sining Provincial Candidates Forum is geared towards the attainment of the principles of transparency and good governance. Well, masusugod naton nga, this is a lofty and very high ideal. Pero, nga tanan man siguro kita maaram because of the spread of social media, san nahinabo san syudad ni Vico Soto. Di ba? Maswad kita, kay iba man ito itong lugar. But somehow, karuyo ko i-present ining konsepto ng upod ng pakiana. Nga da sining aton mga aspirants for the different positions. Could there be a possibility nga ma-benchmark naton ang sitwasyon sa Pasig through the leadership of Vico Soto nga anira dito pang gobernuhan purely transparent. That is why they are very progressive in declaring to the whole wide world that they have already more or less obtained good governance. Kaya nga ni, ito nga iyong ipaparasurugan nga bagaw problema nga pagkaon nga diri naabot nga to sa grassroots. Kay naglibuton ang ibang mga kandidato. I think may mga sangol siton dida eh. Kadamo sa mga problema nga maaram man ta kamo, maaram man ta kita, kunano iton. And basically, it's corruption. Diba? It's pure and simple corruption. Now, the purpose of this covenant signing is for us to obtain, not nearly perfect, pero more or less, just an iota of the level of transparency of good governance. Pwede ba, nano an iyo sini pwede mahimo? Ano? Paano sini an iyo hihimuon? Aspirant pagka congressman, aspirant pagka governor, aspirant pagka member sa sangguniang padalawigan. Ang main issue sa Northern Samar talaga is corruption. Meton, punot dulo, everything. You solve corruption, you solve poverty. You solve corruption, you solve economic development. May tunggod. Ano? Para sa napakasimple gadla, simple la, ako solusyon. Sugaron ni Gobernador, tama na ang pangawat. Then those under him will follow. That was Vico Soto's leadership sa Pasig. It was also Binamin Magalong's leadership sa Baguio City. Simple la. Siguro ni Mayor, tama ng pangawat. Ang mga kapitanes, ang mga kunakaiya, mga alalay, diri matuko pangawat. Apply the law. Ano? There should be public accountability. Dito sa Northern Samar, zero ang accounting and public accountability. Kaya di mo sila nakakahadap mapriso. Di ba? So, di na ini nga corruption is a very emotional issue sa kay. Sadto pa sini pag hinahuyaw sa Facebook 2009 pag-uli ko nga di. Pagkulaw ko sa kamutangan sa atong probinsya. Nobody listens. Nobody. I was the lone voice in the wilderness. Ano? So, I mean, simple la. Pinakinakawatan ka na, tinatamakan ka na, nagtitinawa ka lagi hapon. Nobody. Waray outrage, waray nagpaprotesta didis. Waray. Kinakakahado ko no. Sampo sa San Roque, nahahadok sa mayor. So, I mean, it has to end at some point in time. Tapusun ta na ini. We need to create political maturity dito sa Northern Samar. As long na waray political maturity, we will never develop as a province. That is the truth. That is a very sad truth.
Danila, karoon ko na redirect, ano? This is not eliciting from you any accusatory word because that will tantamount to presenting evidence. Okay? So, anakon pakiana, anakon bago pa ini additional nga point is, nano ba ang ato dapat himuon? And each of you, nano ang posible magiging contribution niyo sini bilang aspirant pagka board member, bilang aspirant pagka congressman? Come on. Salamat, Mano Amer. Una, bilang representante sa Sangguniang Panlawigan, open aksiton nga imo proposal nga mag-benchmark kan Mayor Soto, Vico Soto. Ngani nag-benchmark na kami sa province of Benguet para maadman namon ang mga good practices sa ira probinsya. Vis-a-vis, karag nag-benchmark nila si Radidian, province of Benguet. So, that, maupa itong na imo suggestion. So, going back sa Mr. Vic Caparoso kanina statement, I'd just like to make a statement. I'd like to answer his accusation na itong nga corruption. And mention nga the law applies to all. Speaking of balaod, before kit mag-akusa, may kit konkretong ebidensya. Di ba? Mahirap kasi yung general statement, makawat, corrupt, without presenting proper evidence in court. Kung meron tayong nakikita sa mga kapitan, mayor, sa probinsya, mag-file tayo ng kaso, wag sa social media. Para naman makadepensa sila sa sarili kung sino man ang inaakusahan. Kasi sinasabi natin, kurap, hanggang salita lang pala. Inamin na mismo kanina na walang nagsasabi, walang salita. So, gather evidence, present it on court, file a case. Actually, si Garcia, na-suspended na ngayon because of corruption, si Governor Gwen Garcia. Hindi sinanto ni Ombudsman Martires. A number of local officials, mayors, governor, si Grex Lagman, dismissed from the service because gobernador sa Albay na-dismiss. So, be fair naman. Bago tayo mag-akusa, kailangan kompleto yung ebidensya natin, huwag salita lang. Kasi, we are a government of laws and not of men. Present evidence, concrete evidence. Thank you po. Sandali lang, no? Yung papaano gagawin na ma-preclude or ma-minimize ang corruption, kailangan talagang maging vigilant tayo. Hindi lang natin aasa sa mga politiko. Dapat din tayo mga civilians, sumama tayo. Typical example na klaro ang corruption. Sa Palapag, baras at saka buhangi, baras at saka graba, limpak-limpak yan ang hinahakot sa isang buwan o monthly. Pero tingnan mo yan kalang koleksyon, ay 12 million lang sa isang taon. Saan napupunta yung iba? Yan na, klaro yan eh. Ngayon, meron yung pinagawa niya isang congressman doon sa barangay sa Las Navas. Just imagine na 27 square meter, halaga is 2.4 million. Hindi ba yan klaro na graph ang corruption? Sa totoo lang, ngayon kasi mahirap kumuha ka ng dokumento sa kuwa kasi hahanapan ka ng request eh. No? Kasi yung freedom of information, hindi sila pwede magbigay ng dokumento. Hindi katulad noon. Noon kasi madaling mag-gather ng mga impormasyon kasi ang kuwa mismo ang nagbibigay ng mga data. Ngayon, mahirap makakuha ng data. So, paano ka makakapag-complain? Kaya yung iba, dinadaan lang sa social media. Ganon ang nangyayari. Kaya, ikaw pa magpapal ng kaso, ang sa litigation lang ganon. Ikaw magbabayad yung sa litigation sa abogado. Kawawa naman. Yung kung mag-iisa lang. Dapat magsama-sama tayo. Kapag magsama-sama tayo, talagang lahat yan ay minimize yung corruption dito sa Northern Samar. Thank you po.
think the council has decided to cut the debate in that matter po, because it's already been foregoing, and the question for me has not been answered. Okay, next is still have two more sectors that hasn't asked a question, and I think they deserve a chance to ask a question. Next to ask a question is from our women's sector. Matubos na laa kay bangin na maimdan. Okay. Mo pa nga gabi sa aton nga tanan, ano? Kwan na, 6 o'clock. No? Okay, so, sa pinamati ko didi, sa mga inlay guys, san aton mga tigsiring, nagparahingyap ak nga kunta man ang mga tigsiring, may ginlalatag nga mas kila halipot pero komprehensibo nga pagpahamtang sa kamutangan sa Northern Samar. No, kay effective leadership requires for the leaders to have a full grasp of the reality. Ang nabatian ko dide, puro la mga pitsi-pitsi. Nila, ini nga aspeto, ini nga butang, ini nga sektor. So, waray good kit na kita nga komprehensibo nga pagbasa sa sitwasyon sa Northern Samar, no? Manggugobiernuhan kit, mga ngatungdanan kit later, dapat bilang leaders, mayroong kit good full grasp of the problems, the challenges that face the different sectors. Kay sa totoo la, bisan kit mag-ungam sin mga investment, kung ang mga basic sector sa aton society, the farmers, the fisher folks, the women, the vendors, the tricycle drivers, kung diri naton sila natatagan sin pagtagad, waray lagi hapon. Development will not be holistic. Sorry nga, parang nagle-lecture pero karikula magbagaw sini. Diri magiging dudrungan ang aton pag-abante, bagaw pa, mayroong gihapon na pag-iiwanan. Permikit nagsusugad nga, sustainable development requires inclusive development. Paano maging inclusive kung sa ilang butangan ato nakikitaan? Kay bisang pakit may mga investment kung waray kit pagtudlok sa sino ang pobre nga parauma, no? Waray kit kahimo sa mga parauma sa Northern Samar. Waray kit gin-identify kung sino iton nga ungod nga nag-uuma. Kay an attender sa meeting, an mga magyaman-yaman man nga mga parauma, an mga digtoy diri na attender kay nasisiod, kay ang bado gisi an amyon matuna-tuna. No? So, I am challenging actually the legislators and even our executives nga magkayaon kita sin mga programa nga intended sa parauma pero antisiton kilaluntagon akon sinugod siton ang mga beneficiaries. No, sinugod ang mga dapat nga ang kaangayan nga umangat. Kay kun ang mag-inangat lan mga rich peasants sa aton communities, dirikit magkakayaon sin sugad nga holistic development. No? Anyway, so let me go to my question. I noticed that the province of Northern Samar, okay. I'm proud to say, to mention that the province of Northern Samar is one of the first provinces in the country, or not really the first,
Pero ang mga earlier nga nagkayaon sin God code. No, in fact, in the province of Northern Samar, na-update na iton nga God code. Pero ang pakiana ko, What's your question, ma'am? okay. So, ang pakiana ko, paano gagamiton ang EU legislative powers, no, kay kaud gandi di mga provincial board nga mga kandidato, how will you use your legislative powers to strengthen the implementation of the God Code? Northern Samar God Code. Kasi napapansin ko kasi nga pag March, Women's Month, may mga celebration, may mga naibanan na ang parade, may mga programa, pero after siton waray na. Pag abot sa November, you have that campaign to end vow that runs about 10 days. Tapos after siton wara na. Pag abot sa February 14, nayaon 1 billion rising. Kamasiton wara na. So, apakiana mo na ba iton ang God? No? An aton province, strong nagad an advocacy for gender equality. Pero as legislators, how can you strengthen the implementation of God? Nga magamit man ang God Fund sa kanya katuyuanan. Kay akaram, mayaon iba nga nagagamit sa God Fund for travel. No? Diri nga sa katuyuanan good, no? Sayo ito nga pakiana. And then pwede ko idugtong nala sa iba nga pakiana. Adi pa. And by the way, I'm happy to hear from one of our candidates nga women focused siya, ano? Women focused siya. Damo kanya mga naisip for women, no? Mayon nakaptan nga dokumento from the PNP about violence against women cases in the province of Northern Samar. Nangunguna dito ang violation sa anti-rape. I think more than 60% of the cases an violation sa anti-rape law, no? That was in 2023. And even in 2024, hataas lagi hapon. And increasing yung cases. So, damo pa ang mga violence, examples and violence against women. So, ang pagkiana ko, nanong concrete steps can you take, no? In response to the growing cases of violence against women. So that's my second question. And then, number three nga question. HIV in the province is on the rise. Diba? Mga statistics yan na. And so with teenage pregnancy. Ang makahuhulop nga ni sa regarding teenage pregnancy is that diri lakit masugat nga mga teenager, kundi ang mga early teens, yung younger than 13 years old, nagbuburod na. And resulta ito sayo nga, sa inaman nga estudyante nag-thesis, sa kabaryuhan nga ni ito, nakita niya, during the pandemic, nagataas ang teenage pregnancy cases. So, siton nga issue sa HIV and teenage pregnancy, I want to hear from the local provincial board member candidates kung nano man ang nakikita nila nga mga steps, concrete steps para ma-address iton. Good evening.
First, regarding the, doon ako sa doon ako sa marunong ako. HIV and early teenage pregnancy. It is true. Our HIV is increasing in Northern Samar. It's sad, but it is true. Why? Despite of the effort ng Provincial Health, ng DOH, the younger men and women are not heeding the call of safe sex. Kahit saan na lang, kahit ano, pwede. Hindi na, we are still campaigning na please, protect yourself. Kung hindi nyo maiwasan yung urge, we cannot prohibit them to have a sexual relation among men and women or men on men or women or women. And sad to say, dumadami ang AIDS because of unprotected sexual intercourse. Sabihin na natin, sorry, harap tayo ng simbahan. But that's the reality. Tumataas talaga. And what shall we do? We're still campaigning hard to prevent the spread of this dreaded disease. I was a medical intern, a fourth-year medicine, medical clerkship, with the first known HIV victim sa Pilipinas, Dolorza. I saw her at San Lazaro Hospital. It's almost 25 years na 27 years. Umabot na siguro tayo sa punto na nagsawa tayo sa pagpara nagsawa na ang tao sa permikit gin iskan, permikit gin susugad nga paghinay ka mo. Because nobody is heeding our warning anymore. There are, of course, but with HIV, parang ang hirap na sabihan. So we're trying to intensify more. Yun lang naman ang magagawa natin because we cannot prevent these activities to those people. Kailangan lang nila maging safe sa ginagawa nila. And sad to say, mas marasa ko no pag waray protection. And that's the reality. Yun ang sinasabi. I have to say this, ha? Kailangan ko sabihin. Sinasabi ng maraming tao, mas marasa pag wala condom. And that becomes dangerous. Especially if you have multiple sexual partners. And not only AIDS. There are rising number of cervical cancer, which is also a sexually transmitted disease because of unsafe sex. Yun po ang realidad. With teenage pregnancy, peer pressure, exposure to social media, and other lot of things. Ang hirap din, especially during pandemic. During pandemic, I've been asked for 3 questions. I also only answered 1. So, may 2 question pa akong dapat sagutin. Pero anyways, that's why I have to shout. As you have said earlier, dapat comprehensive. Only given 3 minutes. With all due respect, Doc, with all due respect, I think, okay. Thank you, Doc Jing Lion. Okay, I think Attorney Mark Loma will be answering also for 3 minutes, Attorney. Okay, good evening, ma'am. Dili manak sa imo number 2 question, kay ma'am ito na ako level of expertise. Ito na yunong sa kung paano may minimize violence against women. I think, mayaw nakit itong sufficient nga balaod. Vowsy, di ba? 9262. Grabe ito na penalidad. Reclusion perpetua. Makarado, kurora man, di pa ito mag-serve as deterrent. Ay ba nga na, ginagamit na ito ga buhay-buhay. Di ba? Now, in relation sa amo, trabaho as board member, di na kami siton pwede mag-otro, paghimos ito nga balaod nun,
Kay bawal na iton. The principle of double legislation. Bawal na kay ato na sa nasyonal. Oo. Di rin na ito namon pwede himuon nga death penalty kay tungod nga magko-conflict liwat nito, bawal natin ito. Kinanglan in consonance and harmony ka perme sa Constitution or any national law. I think sa Bausi, okay na. Violence against women, sufficient na ito nga kuhan. Di ba? Makaradok na nga nito, kay bisan lang sino, pinafailan. Kay tigang sa fiscal's office dati, nagtrabaho, grabe ito. Grabe ito. Thank you. Actually, what I meant was, paano pa naton iton pa kusgon nga kasi may mga may pinalidad na, di ba? Pero kada mo sandiri maaram. Ano kada mo sandiri maaram sito nga mga balaod. Mabagin, makusog na po ito ora-ora. Tapos it's up sa, kuhan na, hindi na nga law enforcement. Oo. Kaya main ito naman, pag yaon king kakastigong ka babae or kabataan, maduok sira sa pulis. Tapos sira magfa-file sa fiscal's office. Oo. Wala ka na kami ito siguro, kukusog pa. Kasi, main ito, kuhan, may mga guidelines ka sa pag-iimo ordinansa. Oo. Pag magko-conflict na sa national law or constitution, bawal na. Tapos ito nga mga double legislation, di pwede magdoble. Di pwede magdoble. Thank you. Okay. Sir Rod? Hello. Hello. Can you please, ano po sa volume sa microphone ni Attorney Rod? Naka-on na po, nasa sound system. Dinala po gamita. This is also in line with my program, with my advocacy, the HEAL, HEAL, on the education portion. That the education first is not only limited to the teachers, it must come first from the parents. Doon po dapat mag-umpisa. The education should not be limited to the teachers alone. Let us try to keep ourselves with our children in touch every day. We should know the problem they are now suffering. Actually, ang nakikita ko ngayon, a lot of parents allow their children to use the cell phone for quite some time. It should be limited only for about 15 or 30 minutes. After that, you have to discipline. And discipline must come from within and not from without. Umpisahan po muna natin yung disiplina from the parents. At saka dapat sana yung program nung araw, Ma'am Orcasitas, Ma'am Meli, you know that we have the so-called good manners and right conduct before. But I do not understand now why it has been eliminated. So kailangan po, actually in Japan, ang education doon, more on respect and everything from grade 1 to grade 3. Puro ganyan, respect to everything. That is why, ang kailangan natin muna, hindi po pwedeng i-blame natin sa lahat. No amount of legislation can stop all these things without the necessary education. And education must come first at home. It should not be delegated to the teachers, nor to the law enforcement agencies. We all have to work together in harmony so that we can attain a very harmonious community. Thank you. Okay. Okay, hello, sound. I think, kailangan paghihapon po sa volume. Hello, sir. Hello. Di na po talaga siya magdadako. Mauna po talaga inisiya. Hello po. Ayan, pwede man yan magdako. Anyway,
I think all of our interrogators have or interrogators have asked a question. I would like to ask the PPCRV if are there questions from the public that has been asked. So I think there are no questions asked by the public. Ako may question kung daramo pero kay never mind. Okay. Okay, thank you very much, our dear candidates, and of course, to our dear interrogators for asking the most relevant questions that our province is currently the most prevalent issues our province are currently experiencing. Now, ladies and gentlemen, before we formally end our candidates open forum, we would like to call in Miss Almira T. Apelo for our Diocesan PPCRV Lay Coordinator for her words of gratitude and her closing remarks. First and foremost, in behalf of the Diocese of Catarman, headed by Most Reverend Noli Boku, our Bishop, and of course, our Diocesan Priest Coordinator, Reverend Father Bartolome Bacsal, and all our partners, I would like to thank you all of you who participated in this event, even in such short notice. Ang misa nag-uuran. No? It's only showed how serious you are in aiming the position you serve to serve our Pilo Nortehanons. You just not lead down your platforms of government, but you should respect to us Nortehanons who wanted to know more about you as an aspirant for the position you are aiming for. Iyo gintagan halaga o bugat ang mga tao para makapamati, no, kunanon iyo mga talinguha para sa lokal nga panggobyernuhan sa probinsya, ngang kunanon iyo maipaapaabay sa amon mga mulupyo, sini nga probinsya. We're not just delighted with the positive result of this endeavor of ours, kay ginhimo gud namo an amon mahimo pag-invite sa nga tanan. Hinaot unta nga nataganiyo ang mga tawo sin kaangayan nga impormasyon kung sino ang angay pilion sa tiarabot nga pilinay. Secondly, we the organizer would like to thank the presence of the men in uniform, representative from the PNP and the AFP, our provincial election supervisor, last but not the least, our sincere thanks to all the people behind this success, or we call it successful event, bisan magabi na, who help us make this happen. Yan na. Una, ang makagarahom nga Diyos, san padayon nga paghatag niya kusog, san mga volunteers, nga bisan short la ang panahon, ginhimo namo ini. No, so especially kay actually nagkamay ada emergency kay nakabutang ini siya sa Freedom Park pero na-transfer di bisan sa Chinian an panahon, So thank you for Father Potencio Dulay sa paghatag liwat niya bisan ko nga naghatag siya permission nga gamiton ang Sacred Heart. And of course, sa mga volunteers nga haros magabihan just to prepare this occasion. So sa nga tanan, nga nagkadi, nagtandong, namati, salamat sa iyo effort, ang Diyos ang mabalos. Okay, thank you very much, everyone who attended this candidates forum, to our candidates, and to our interrogators. Once again, I am Claude Kit Angela J. Amores, and I am your host, signing off.